ole tofa I le vai malai a siata taulanga tangaloa. Ia po taulanga tangaloa ua tausi le fia I le dei fo I tabali I pese longo a. Ia asio tātou fo ia tudu. Te leo te mia so ia a pese taulanga tangaloa e te wha longo atu pe e lili au tino. Io. Ia I te bifo I o wha fia ia le li pese fo ina fo I vai taimi ia I le lalolangi wa le taimi le o le tamalo ua pese fa le nganga ua pese sa ilinga o le ame o tonu mo le fai o le ame o tonu peila o pui o le pese fo wa fa to amai o na pue tu fa tasia ele I ready the MTV ai mo moli fa malo mo fa tele I leuso ia mase Josh mase ia o se wo mai foi mal pa anga le tatou pro club o le Tautai A'e ia mal le tatou precise studio and recording ia ono le tu fa te singa ia fa fitai te le ala I le li pese ia e mese foi o le tatou wa po e pese ia po le sunga ia meis ona wa allow mai wota na wa ia mai play ya tu lungo le tatou pro club ala ta pena le tatou MTV ma le tala lo I o le pese I le vaiaso yo na tua ai fafitai wa mai mua se I fofonga I le paia ma le malu le tanto watuno ia ele te I o Sofia mo ngā luanga I manatu ma le tofa o le au pepese ma le au fatu pese au wae ia le whamaoni tuo mea o lo tātou tau alanga mo tātou tongwhai masi whatu poka lama le tau te ia ele o au ele o au ele o le ataua ele o tamali uma ie o mai lunga prokala me mafuai lenga o kala ia le kusipa o fionga le tua ele o le malosi ele o se tatou a mi o tonu ina ne mita se isi le ai a o fa maoni ma le lofa tu no le tua e mafuai o no fa loto teleina le tatou prokala me e mafuai foi o no tapu ia favor ma le fo ile mata no nofo ma tapu I malu faiva ia a o tau mafai le tatou proklame le Tautai A'e e longo puia li ile pa ia ma malu le tatou tunu lenga o le upu ale nei e tatangi pea ia so uma o le ola o te lo fo I lo soifua ma lau faafonga maua se ilea ai se e mafua yo na se pe a fa pe o lai e le lei me uma pe a fa pe o lai ola le lei la au e le aia ma se la au e ola le lei ai o tu fu se e mafua o na se I lunga le nga ngo uma mai fionga le tua sa valinga o soifuanga a faina fausia I tatou le tua lono wingo me uma langa ia fionga le tua tuspe ia o inga fo ia fa kai ma fa ata uma ia me uma le wingo lo tala fa mai ai se a o onga ma se a le uproot and replant fa mai se I lunga longa koe kokola ia e to e la nga ruenga se I lunga lu ese ba ai pe ave se ele koe kokoa le melea ia le la ua tusia ia le foi tamali le pese fa te tele ia te o leuso ia taulanga tangaloa tu lole to fa le vai malai wa swafa fo ile asiata sa matai fatas ia I sio matu fo ai ngai fale toi ia isa tu paitea ia ai ona o si la fia ia le to tele lona ngoa sa tua ile musika ia taulanga tangaloa ia or kama fo ile ngaka te ufa pe o to lilo mai ia vai sa fotu na o to tamale o tamala o mataya matatou I faletoi ia walanga o nu nei o so tanga va la lata sa tu paitea ia sa fo kwa sa paikia fo nga ia ai fa tambe se fo manase ia mai tu uma te tele ia tu lo fo isiono faletua o rep o kero longa o ma fa ngor faletua le wa tu fatas ia le na fa taila ile tua ono o taleni ma le fa maoni ia fa tai foi ia wa manga ia kuai ma se kaukua le a wa se tau tua tau pula ale tatou por kalame o le Tautai A'e io
e maua uma ya me uma io ale maua fo inge maua kai ale maua kai mo verso fa talo fa maua fo lo fa so fu amruia ya tautoia o se lo o to sa mafai nga Samoa ya fa mai ma vai ngai na o to nu uli tala le lei matangi u fe ngai malenta mai le ma le lenga le ma le toa ya ola ia mango muluasi u fanua e nga faka mai misio ngale langa langa hu mai ia yone vilia mu va avo i mai o e fata mai na wona isusu lu ngor sami ya pe o e fafa mai ai va ia tu wo atum ia mango muluasi u fanua ma fa sale lenga wale fafanga mai nga misio ngale a u fa fuaka mai wo hamo mai va si sa o mai ava ai lunga la ki e ai ma mission ale fa pe na se la ngona o le nei aso wale ngata ena sitia manui o le tua au tatu sitia le faftai i le tua awa o ia e o me uma fa te tele ya o tongi fo i patau le ave pe o tala le atunu una fai le ulu na tautongia ya tua ya tamba fo yo alai ia le lofa malanga le o le tatou matei sidi le langi o mai o e fia ea wa uma elo wita pe o le tala le tua ia iona wa uma elo mata fasia pe o le tala le tua ia kaino ai se ai te mata fasia ai ioe wa uma elo popole malo pole vale io ia ai o e fia o faie le tua se mele le mo o e malo ainga fo ia le vi inga ile tu pe no fa yatu o la le tu si pa ia wana ia te tatou a ia fo i lava ile tu o me u mata tatou te fa ia e o ilau ai ioi e o ilau kau sami malau ai fa mai ia vi ia le aku ilau kau sami malaka ai ioi e tala do me fio nga le me u fa pena so o ila se si le fia tau le anga le lei o le tua ya vi ia le lo fa maoni o tatou mte sili langi e ia lo tali to dunga o lo manuia oe tu sapo o tatou ui ni fa fitaudi ya o lo manuia la vai le lo fa male anga le o le tua malo tu to tasi love from waipahu Hawaii okay ya o waipahu to te le o tatou fans al Tautai A'e mai se fo ia le tatou tamama lo malo o mafuta mai le to tele mai se foi fatalo fato sunga ya fata la auri mai tatou vai nga foi na ai ngol fast na Hawaii ono wa ya tole fatalo fa mai au Hawaii ma lo le soifo maua ma le langi mama soifo la le leifo o tangona nafi o tango share ia tele lo ya fatolo tala le langa tele ai na ona fa pe bo si le fie Oscar no tango na fishe lunga ila u professional page le fa malo si a de sunga fa fia ngai o te tele o te imi o te fia ile fa malo si fo ie wo misia ya le tulanga wai sa o tau muli lava I fa malo si ai fo ile tato fo fe au fo ile to amosa a retoleola ai pe ya la sunga fa fe ngai le u fa wa wina mina le a retoleola sa ila la na fa malo si o ke hala e loi le kai au a ngafi ya ona ole a tulanga fo proclamia na fi mani so tato fa tatano na fu ayona ai o ke hala e lo ya uma faila o kakalo ya kama ve pi ka fa se ki e hala yo kon fuila isi ki akure lungo le laro langi me oro ku puipo ai mua o vai tunga swipe tu ai oso mai lo fa malo si le ana nafi o tango lo la ye she lunga ona e male ona ele na male laina o nga luenga ia ma to te faia manisi mo tato one nga luenga ese le filo ngia mai ai o manatu malangona o langona fo e to tele e alo lofa manga le leima fia o ila to fo e to tele e kau ai ma mai ai o fia la ia o fa tu le
kai le tu o lo fia I ka mo ai swai pa ku ai so mai se be ai pe tum male le I lo ka so le makanga a ka ve ka ke o so ku dunga ai ave ku ka ya ke ara I ke wo le fia se man mo nga o mana tu la so ta ko toi fa e mo tu bo de lo pe ale wa ready mai la ko mo oska la ta ko va tu lunga le fa malo silia ia amatai fo il tatou por kalame ia ile nei vanga fo le fiafi ia me sunga fa fianga mo ele pe fa pe boti ngalo lo to se tangata ia fa malo silia la ko va kudu pa ton wa me al fi a le o te li fa tu a nga ia mo to te sila fia na faile ma do leadership le po le solua se ma do ka le sia la na o fa do e se pa le e kai mi a mafakia ngi lo loko e kai mi e ka ngo ile tua fa aui o se a wala mili ai lo loko ma fa mai awe ke hango ai ele na ma le laina le fainga mai ngo ha wer ka fo ile ngai ko ke sila fia ele nga ma le lainga ua ku me ia nga fa sanga fai I Samoa se fatura utala a ua madua I kia ia o ai fa sanga mai makua I fai ia fai wo o ar kau fa fe mar kau fa makau ua sau le ngai ka kala ai ko ke roa le tamaita I le te tau fatua le winga wa ma fuala ono le sen mai le to tele wa vili mai le ko akele fa malo si au mai na ia o ainga so how okay ya ia ai ona they do care for me and ya malo ainga e afu ai la o le winga la te fai atu walu le lava ya so wala ngai mo tala no to ile wili mo leo I le mata upo tasi lam ta upo si fio fo el totel la wa ku sa o asi mai kai ku sa o ngo fuanga ia male e tio la ya ia le tulafono ia e mo ko update tu men tu pon nafi pe kai la wa fai ma me fo ilele wa share solo fo ye isi tangata e fa nga la tu te fa olo ata wa mai wa ka kia la sia ma finge a wa ka share solo mai el tote o isi ko share ma tangata tatu por kalame mare au mari fa ata ko fast ia wala nga tu lo wa ele fa pepeti nga ia o te fa fora utala e fo ka ke fast a lo ko le nga ia e o ka ko ke so nga ele nga le HRPP ia mai isi tangata not with il ka ko political view e o fo within the fast o le ngo ia o au e aka mai ruma ore ya ora winga la le fa tera utal na faile man to leadership ai to walunga I le mau na au mai e se matu fa fenga inga pasta waita ole salamu e fiku suma le valu ya aulo na fai upo fitu malua salamu e fitu valu na fai upo fitu malua na fai o le matu leadership o nga fesidi fai fe au waita o le e ma fai na to faʻasoa mai o e faafeaga I loa tagata e loto lelei o angi winga o kangaka I loko lelei e ke iloa ia o kangakari ma ki akongo o matu o faʻasoa toi tali uma o makua se lau pasenge o kali tagata loto lelei o le tagata e a kalangoa e ke kango ku ule sikangaka la ilunga e ke le kai e talk negative ke le kai e susu ngupa ua e ke le kai e ke aka mai luma e au mere kua e ke le kai e aru fai kala e pole hafo ile le faiaku o kala o ai mai ia oe e te always lava e te tautala ile positive mea malea ngongo fai ule le mauna o le salamu e fitu valu alo no fe fitu lua lo fifie e langa leanga nga uma le leadership le pole so lua ai o wala e ana na filta yau ai e kakala ko ger fongi o le video mua le nga so mai lunga le news feed ale maulea fai mai na fafanga fo e ia te ila tou e tusa male fa maoni o lona loto na ia taitai ia te ila tou I le poto o lona lima fa mai nga ia fafanga fo ia te ila tou o le karangoa ia kavika kupo kavika fa mai nga fafanga fo ia kavika isa la elu I le fa maongi o longa loko le leio le loko ma taitai ia te ila tou I le poto
olona lima. Ngā makua I kakala ngā fuo kou sirfia sia matou whaiwhi au. Ia, pasta waita po fata waita fata. E iaile me alo whale atua I le upu. Ngā makua I kakala e le whaiwhi ngā le winga lo loko ma le lau kele o le melo le loko le lei. Ngā makua whakapenga I fo I tai ono le amatanga o le nei tausanga. Ia, o le aso so ua malolo ware kau o le savalinga. Ai te iei wala e ngā, ai o atai na ua o vai atu. Le ngā o sea inga loa. I think o le first video lea tulo sunga whawhianga inga le, ua o tango share I lunga. Ma o tuli mata ia fo ilai sia na video. Tulo. Now look forward au kango e sue. And I'm gonna follow him too. Ile mana ia yo nai wha mahalosi. Le lai wha mai ai. E wha si foa. E wha si foa kala si whaiwhi au I le whai mai. E o ofo I ai kanga ka o rua inga. E o ofo I tangata o rua inga. Le ai le o gire o whako se me e ki e fua wa fuangi fo ngā waare o kala re whaiwhi au. Ai e le ila se. E sa o le lei. Iwe, e matua I wha sa o le lei. E wha bena uma, e le fua kasi. E muri mai fo I kako vai ngai me o paloka ma ngai me o porokiki. E muri ngai ia ngā mea ngafi au a le vana ola le melo loto leanga. Mai kara riska mahalo. O mata I wha mai. A e le loko leanga I le o e Samoa. Sudi. Papa ko ia wha mai tole. Asiaka. Se a e le loko leanga I le o e Samoa. O whapea mui ka violai. Ni yo elo no winga la atalo to le lero winga ka ko se konga po se ngi we po se fa malo si le na le mo tatou uma e la vea fo ima ia le ya lo o loko io ia pui le fo I lo to pe o tala salamo to sia salamo fo mai ia silio na leo ina o lo loto ngai lo le leo inga o se isi lava mea angai kupu mai ele a mio ia o tatou fo e fa pena lai tuloa aua ne ia afia lo finengalo tatou ia leo fa to la tala fa la we tele I supporters al fast mata le aua ne ia afia fua a e lo ai o ia la ele la vea I fo ai langa o ke musu e ka ua kuingo o kanga ka au mo uloa ia a fia karikongu o whakula ia ko kele ia nga makua test uma ka ko mele nga va fo nga va ola uli mai ma fia me e sa ola la ukala kanga kanga ko fast uma fatas a la le bena tup na ona va fo nga va ma e continue e fa wa e aru fo ia ke o ko va ia ko fo I wo ia ngi me ko kupu mai ko ngol paki po le halava e o fo le HRPP la to e toi fetu ia e koe feku ia e oi ele le winga lena fat ele se la ukala a ele fia ia o ke le popule ia we e oi ai te fia e te wa fo inano fa yatu e tau te militino a e fusi mai ngei ake au ma e fusi ali a kaua ma e fusi a fu maongo ma e fusi a pe mo a o tutonu o lo loto o le lea ngai e ke aru fai mako ukala e ke aru fai kala pa ser fia poko yo le walangi ko e fenko kala ya kuila epa nei tatou wa le la utala no ha wi fa lo fa le mo tatou ia le ko ke ringa ko su ngos ko ingo fo kuila epa ai loai oi o lo vai venga o le loto leanga au afua la e ke ngofo fa se kala se si kanga ka pe ai loai oi o lo vai venga o le loto leanga fa tau ia la mele ia sili ia le ya ma e loto le au fo ka ke fa falling ngi so ifuanga it's not nice it is not good au ke ola fa falling au o te ola fa falling au ka ko ke ola fa falling o tatou alua a e loa e o ia nga pa wale o le me wau ye le marosi a lu le me wau ye le marosi
a e lo fo ia o ia na pauale o le me ngata i le kanga o le me aranga nga kai le kanga alu le me nga kai le kanga e oi o le soifuanga le nei fa pena ia le lei ma le lei ona leo ina o mo le sikai miaka ko so le ele me ta o le ola fa tusa ka ku fa so fa le nga wa mo fu ile ka ku woi io i tu lango mata bulo tele e mana ia foi tatu fa so oisi ka ko e va ai ku roa fa tauta va fa ka va si le dava ko upunga pie ka uma fa e lo fa kusa fa ka va e va ia tu loa wa rua mai wa a kasiar ka vale si ai ngale kasi la ka va tu lo rua mai ka vale ai ngale fa mai ka ko la fa fiska ka vale ngala fu rua mai o arua me kunga o ka wit pa elo e fa ai ngale fa mai o e mai ka ko wit pa elo se fasili mai se kasi fa ali ai vai se ala ka ba e pi next door ai pi fa ya ka fe pe ngai runga po ai vai e tu fo ie sui ale o fu so mai sui e ke ia fo ile wa mai e fio ngale tu ia ngata le meta tu te mana na o i me fai ona mo me ua nga kai le marosi o le nga mea ua mafai o nga maua o le nga e iei le meno ufai tau wai te fea koe lala fai fa manatu fo ile le lau e tele e iei le mea ngo ufai kau wai se ufai ko Facebook au koe ave erka kai lalo ufeu koe su o fai tau ngā tunga o whapea mai se tasi o tangata o le aso tau si la fia i se tangata ai ua ika ma wha maa vai e se ma se loku sa loku wai o nā alu la ia lea ua toe fo i mai ua mana o e toe wha fo i umatua na tupe ia na whai tau langa ai maria ia o whai kau wha mai ua toe fo i mai ua mana o e li whai au fa mole e toe mai ma ku pe ia ngo fai kaulanga ai mo fai sifurua ia anga ku pe ia ngala fo o lafonga o me o mai o toe fa fo ma mai ya utupi o vai tu le fai tautunga fa mai fai unga ia e ui o se mea fa to atupu le mea ai na malia fai fi au ko fa fo ikupi ia o ke ri rola wa o fio ko ka usu fo le fa pe ka usu fe mai lalo e mai va tu lugar proclame ala ngale o tango fa mitalatu e to fa fonga mo se ngako nga me fa o ke le lo ya le o fa cha o tele i lo tele i fa longo se me fa pe mo ai a fa pe ya ka si o se fia mari o se singa nga fa i lungar nga me ya ele a fa ngala ai a fa pe o se me o na tupu langa o vai o ele se fake page nga me lu ai a fa pe o se me mongi nga kupu. Oh my good boy. What do you think? Olha asa o fidangar. Se benga singa o mi lungar program. What do you think? E fe ka wile ko inga me waru ese male lotu ya po wala vai ka ke ri ro po angi mafuanga. Ai ke va male ro ko ai haru e ko fo mai e ko fa mai wa manga o ko fa fo i ma tu tu pena fai tau langa o la fonga o sa fanga se furu wa ya nga pong o manga mo me. So, oh my good boy. Yeah. Yeah, lena. Sorry. Karofa ya. Ta tie pe ye. Ka sa o ka ki pe ye lunga, ka ki ye lunga le kali ora ngambe ai o tele ro pena tupu mo tele fa lo ngoi ya fa fo le foto atu pusole ka ilo ye. O me ye le iso le o faresa. Pa wale si vai ngo te fia fa manatu o faresa ma e kalesia ele oni bank. Ele ongi bank ari ka ke o finka ko investment manka ko ke unga ku le hai o lau se funua i malau tau langa ma meo le loto malia ma le loto 48 o mea ua e foa i ma e fai kaulanga ai
mo le ngā ruenga le tua mo le tua la ilana ngā ruenga ia wa foi ngā beari a e fia ke ukupi alu e ke uripe kua e tamaleanga tele ia faatalofa ia manai motunga afa faaleanga na mo outou ma tatou uma ia ile nei vaenga le fiafi o vai aku disi au vaenga le kumu mai runga po kala me fa mai se ia fa sauro ka ko ori vai ai kau kile i ore malolonga tu o ia le mele na o le sau be faita tala i lunga po kala io e awa e fia ola faita tala alu le lei o e suengi ori e te mantua e io e ai o te sau fu o e ma e tau varala au me fu e fa la ku ia o ovi au e me se tupe de tongi ai le company ma de tongi ai au le ai me se sponsor sol tatu on sai alu e faitala e me o live fu ngai e au tatu i ele tonto esa wele mo le tala no fa faitala fu ile taua ya wakako kako makukua makaku mala malama le kako purkalami ai tu ua we vanga i te sau fa ala wasa fu ye le tere na eva i te mi te eva i ai fi eva ye vanga natu ma kamalanga ai le oro eva soro wa sau fu o bole mo we se ko ru e kifa mai ngor kau kaya o ngai sau la ia kau fa mai au mea va yo kau kurungo eva le ko meni le na apena tatou e to vai tu no te to fauma e rush fo ile o te rushing of tanto por kalame ai fieva eva pe ala live mai kula e par kamingi eva ia ile vanga na matulanga e io e te faita tala solo ai mai so tala tatou e ia ala fatulanga ai no tatou por kalame ia o masani ai tatou e te faʻasoa tu loa ia fionga le atua matua fe ua au tali fai o lo le alu se falesa ai wa fe ua talinga i mea faaleanga ka fio lai ia dato atu nei dato faasisilanga ai tau te leo faasisilanga o le faasalalauga le sa amatatu ai le tatou polokalame ia o le tuua o le malo talofa e faamaise le agaga o le atua i lau fioga i le faletua vineta ma le fanau ia le tuua o le malo e le tasi lenei o tamari itoa i totonu o le palemene ia o upu e masangiaʻi mo ka aloga kasi lea faakaumoa le tiu tamatoa o le suafa na ua silafia uma ia le toʻatele ia fioga i le tiu tamatoa ia e o ai pese a misiluki kaimi e vaovao e fetauiga SNDP koiga tasi le tagata na faafetoʻaia toʻina matutua vaai kolone faafekoʻai kofilau ia ai talofa ia ua faamanavaina i le atuana galuega ia faamaise i le agaga o le tua ia i le afioga i le sui mamalu le palemene o Samoa ia tagata matua tagata tuai o le mautaiti afau honorable polata ivao le tiu tamatoa ia tuluna nisi o suafa ia be se matou feilo i le asoana nafi masiona faletua me se foi ia o siona uso lea ma nisi ona i o lalo ia ina ua malaga mai e momoli mai le faasalalauga ia faamaise le agaga o le atua ia tatou oi tatou ua faasisilaga ia o nisi o tatou faasisilaga o le tatou Queensland Fast Family Queensland Liki Kirikiti sa mo fefele me o ia fainga ka ko mafukanga Queensland sailinga o se au o le sisi ngā fua i Samoa lua firusu moreno moni au e fia faaulu faafeso o tai fata sangote tupai no mero tu ina tuilunga po o le taifono au peipei ngā malie te puala no mera fo o tu ina tulunga o tou Queensland ia isa o kirikiki ia tala fo o tou fafo atu Australia avanole na ia au ba fo sa ilingai ia se au e malanga i Samoa o le fasisilanga mo Gambra ia fasisilanga mo alo matama fanau wa sa tawa i sini ia Australia and Gambra Australia o le pa ia sa turu mo fono ile a fio tawa ma femata se yuli ma pu ya tama leuso
ma se fo no foi tu ainga ma malu ia fale afurungongo ma upu ile fa le toru fi fa yes tatou maftanga ile aso sa nei se furu ma lima February lo afirusu mo no ile lima le fiafi ile hall ale Moorbank e fakasa address lua fa New Bridge Road Moorbank ma tou te talo atu i lo o tou pa ia ma lo o tou mabalu e a fio mai matala mai au tatou sole pule ia ma tu nai le tofa ma la tou fa autotanga o fea lava e lolo iai so o tou finangalo faile na mo i tatou ia ma lo matou fa alo tele sainia o pelu au fanga pisu numero tawilunga le mafa fiti sawa pati ya le numero fo da utu na tulunga le fioga tulu mo fono anae sepania salulima ya le numero fo ila utu na tulunga e mese fo yo ta elenga eli le toi ya landa fo numero ya po tulu mo fono toe filinga fono ti o ila tau bana fa so tai mo le maftanga mana tua mai o sa tawa lea i Sini ma Canberra o sa tawa lea i Aukilani to tu ina tule fa silanga de dei e fa tulo watu Samoa o lea mamala e fa silo tonu nei fa silanga le tamali i mfai launga matama fa na o sa tawa Paulo manga fa maluai nei no o lo film papa au ni usila dei pa ia sa tonu fono wata ma fa mata se yuli ma pu matama le uso le balu ya fale afurungo ma fa tonu Pro fia ngai tatou no isi ulepa ma sailinga malo a wan tofi faipule mo tatou tu malo o sa fatatasi e fa asira sila tuai ma fa alo o tasi ai le tofa i maftanga i sa tau au kilani o le afaia le tatou sailinga se leni e tauala i le posiva i le aso tona i lusu ma tasi o February la le lo kasi o February i le moto sa mo i Mangele Town Center i le ono i le afiafi mo tatou sa fa mo tatou no e te talo atu tama fa na usa tau Paul foi bangafa o ma au me mai au gilani ya tatou te felo i le aso i le lofa malanga leo le tua le sara i moni lava su el fa malama tilo atu le meolo tupu lona no moni a fai a ngalo e si ulepa ya ngalo lava i lo lima tama tau a fai e utele ma tua oe ya pipi ia elalo lo faiva faia ba fa alo tele lava tau a moro pati pula ma yava salalau a febata fa pole malu ma le maftanga sa tawa i Aukilani. Ya, fa Sydney a inga Campbelltown to talo atu ma nganga fa alo ya i tele sui le stala u ma lava tatou maftanga ina ya tatou awai fa tasi i le fa taunuina lea o le fono tanga e lo tatou malai masani o le Pefia Hall tasi o lima Lindsay Street Campbelltown aso suma lima logoinga o le aso tona i nei a fo lima le fiafi ma le tua mai tatou la fonga su tala fa aftaite te fono suruape niko suruape ya mas for failo tusia maleta a luni ya fia night le na mo le tatou fast a inga yuta a fio mai tatou fia fa tasi le tatou fia night free entry free food DJ Suisala dime o leono ila fianga il se furu le po address na utu ina tulunga e 254 i matato IDs mo wani so tato fa i longa ina ia tato la e mavaenga fa pena mai Samoa ya fa so tai pasi matai linga ya ole fa fianga le na fa ungor va yaso le nei aso sumal fa lo no ngora so tai au adi lei aso tonai stona i sare stona i sufa i le oats a wale ngalo ia tau mawhainga foi a le fionga ia tafafuna ia siata ia li ia napu sui o le fast party tato wewa ina i le afiafi le otahu rugby club ta le fitu le afiafi ia ai te tala mai fitu o le tau leono i le afiafi e vai ina tato olma longa foi mai tatou afe faafelo ai kotfala ai mal tatou faatalonoaga momoe luga le proclame nei vaga le fiafi
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Toe whawhele atu te lima malolonga le vanga le 50 sumiri tentalo li July 5. Pero whatu a fwoi meri tatu whatalitanuanga ona o le tatou sponsor whauau mo nei fwoi vai aso ma lava yaso. Ia mana i fwoi lea toe whaamnatu mo utu uma tatou package na 5 se lauta la ia ai e umala ona whasiri lea mwhawheloa e lea fine fwoi. Ia pe worth la le tasi le whatanuanga le na iai malna ia. Ya tu sai fo yo le lato o matua package o lo fa la wi lo lu on tato proclame fi fa lo atu ya o le o to fa tasi mai le tu le fine ya hana ya ana lo Steven ya i lu on tato proclame ya de vanga o le fi ma lo le so fu hana mai le so fu la to fa ya mai lo waso le yaso Manga ya le aso, le pisi kele. Oh, iso le de mana ya le aso ma le de pisi le aso. Yeah. So far, mana tu mai fo yo le to fine po le fine ya hana. O le sa mai le tatou company insure hana to fa ilo le ngol tatou company insure. Yeah, o le mato company insure o le cover sure. Yeah, o le la na ma fa tala no ile vai aso na DNA. So far la. O le se moska ko update po le update mai. Ai pe na to tele ni si sa telefonia tu ia mala to fia na o le stala. Ia hana e mai le ta fa tala no mo ia e se fo. Na to tele ni si na vilia. Whawhitai lava. E mua lava no fia whawhitai I tangata na vili mai. Whamalulu atu fo I pēr whai watu waina na tali atu ia le tō vili mai. Ona koe ko ke le au kanaka I lenga vili mai. I knew that our community needed insurance. But o ke le I loa makua I mga au mia ma fia malama lama I si ke le o kanaka vili mai fia malama lama kili. Ia ma fia I loa pēla kou ia le mele ka o le insurance. Wai isi ka ngaka lawa ia ila ko insurance le kaiminge. Ai le umala malama la ko po le ale products o le insurance le mawai la ko le kaiminge. So yeah, I just want to thank you to everyone that called. Whamaluluak pe awhai o ke le ikali aku lau wala au. I will try my best. Malo ia le na to tele la ia tangata na. Yeah. Oani SMI le tulanga sa oan ini si was sign up mo le insurers ai o le ale what's the main purpose o le ale vaenga le tele na la tu vilia tu mafia join ai famol Whawhtala mo whawsili. Ai tangata lawa na whaila to appointment I le vaiaso nei na I whaile appointment I le aso ana nafi. I think the main thing lenga fi mga okanga ke ilo o le maisuka mali ko kuma lunga because some people they're thinking
ele o ngā rau maua lako I mai ku mau ia whapea lako o ele mawhainga maua sosoangi that's what Coversure does. We can help you with that. Lono winga ia re wha moe mo le tangata lea e maia ngasi ia o ava e ngai whai outou e watu e mo mia maingi di po ki whare mai e loa ai vaenga whapena lau medical history fo ilele e fua ia le kava e mwhaina. So o le whainga o mātou a whapea o lai le maua ia le kangaka le mai ku mau e mga omia ia anga medical records ia I loa I longa mai le maua mai loa I fo le kava e kakaunga put in place mo le kangaka lea. O ani to I ngā kava e mwhaina e tau wa e kupe ka I lima sifuru afe ka I se lau afe o le ase maua lunga o se cover insurance life insurance e mwhaina kava e tatou mole. Thank you, that's a very nice question. It really depends on the financial situation of the person. O ngā e ia kako kangaka Samoa e mawhainga afford le luas fulka la e le vaiaso e le kangaka e mawhainga afford aku le kupe maulunga pe kolis fulu, fast fulu, limas fulu anga ilunga le selau le vaiaso lua vaias pe ka imasinga fo I So o le whainga la o le insurance e fua I le kupe maua le kangaka So let's say $20 a week pe maua mai ilo selau afe selau afe o le insurance. Insurance. Entitled o le selau afe. Yeah, entitled o le selau afe. Yeah. Lono winga fo ila o le ia o le tūlanga o lau ngā ruenga ma le affordability fa pena ma le leo lo soi fo marono inga o le maua lunga fo ngā lau kava. Ko ke le aka ka ia mamai fa mai pe maua mawhainga maua la ko le fisosoangi. But it also depends on how well you're managing it. Like a whaapea le ke maua le suka le ke fia ai le suka laki mea ai sumali e whapenga. Ia ele o ngā lalo mga ele life insurance e kakaunga e mga o ele insurance ia mai e ka mawhai se awala e akile o ngā le leilo soifua malolo inga La se umi e process ai mea la se umi fo ile le wili aku from start to o kako Samoa e fia e fai e de manga o ko ke ronga I kako Samoa e go through ke ro facility online o umangi mea o le hase vave mafai inga e sign up ma le process lea o nga okay ro lai mo la to wa ia ele in la to mai tu mau kusa whapea e sign up al kaiminga e issue al kaiminga pe whapea le sisi e te le ula ele so mai tu mau ia e te le inupia no inga la a file lo application straight away issue a whapea la ka ngaka ia le mau e mai ku mau ma ka ngaka ia e tau mawhatapaa ia whapea fo le pia ia ia ila le process anga e mga omia la ko le va ai lo soifua malolo inga so yeah that's the process ole facility ole ase ono umi fo ile hana le la woki ka inga ia le o faoki ese o ngi faoki ole la wa ai wa man le life insurance e o fila tatou e pe ka so soangi e falongolango ai ngai me ia more mali la se va ve o fa ia e ono apalai ai ma fai me ia ai e fo o le fa ngi me o life insurance e fo nga va ku se kanga e willy ai le life insurance o me fa pena talk us through that. So I just want to talk about this other product. So ko kele yo kangakale ngavili mai kia o last week and this week as well. Fa mai lako e faile funeral insurance So I just want to talk about the difference. O le funeral insurance is SMI le life insurance. So le funeral insurance fa pia o lo failo funeral insurance ai e maliu kai au. Ele pay out mai kusa fako entitled o ele kupe pe umale lua kausanga o lai paylo funeral insurance ale life insurance fa pia e ke maliu o ia failo insurance le asongi ai e maliu kai au e pay out mai kai au le kupe ko lo insurance. Wow.
But also it depends on, because e mga omia e la kou le provider ia le death certificate. So o le vaveanga maua ko le vave fo inganga sai fa fo le payout. Le kupe ako. Life insurance. Yeah, life insurance. Ai SMI lama le funeral insurance. E lua kausanga mawapea e uma lua kausanga e okia le aso so ai ia nga mawala I o lo payout a whapea e te maliwa le uma le lua kausanga ia ele se tupe maua unfortunately. Yeah, the funeral insurance. Ui siria la loka ku le life insurance. Yeah, sa ele yeah. O tūlanga I vaenga ia e mo mia se tangata wale whafonga me tatou tunu a whaira le la whaira o life insurance ia walu te tala no to tatou le kavasho e mwhainga kango whainga wili o ikanga ka e wili ai mwhai whapena e mwhainga a sosong e fia fo ikanga ka mwhainga kango e whapeo vai ai o life insurance life insurance ia o woki o le mere le akupu e aru ia pai mala fai fai o tau vanga e fai ma tau le vaenga le kusa o le policy ia o le policy kangaka le ia lunga le insurance a whapea manga o ia a whapea kupu se mea nga ia ai o le kangaka le manga o nga ia e maua ia le kupe so e whiriwhiri nga ia po o le kangaka le maua kupe pei fo i o la o appointment lenga le si o client lenga mga unga ia e whai langa longko alua ma longa whawhingi ma policy owners o langa insurance pia whapea ma liu ia. Oh, mwhai ala vaenga. Mwhai le vaenga lea. Mahanda ia. O le asisi vaenga wala o fisiri umangi o fisiri au ngā umamona I o tatou wa tangata mo to te le o kero I maua le leile saunoanga le afine. Ile ese senga o le funeral insurance mali so o le lawa ka ore ese le fo ile ese o kai me mawai so what's the difference what's a funeral insurance and what's a life insurance o le funeral insurance e mawalea e so soangi I lau a inga pia e maliu o le life insurance kusala ele pakingo ya oi pakingo ya o molo o langa a ko a ale ele kele se kupe mawa mai le funeral insurance alea e o le terms e whakoa maua pea e maliu pea uma le lua kausanga a le life insurance e kele le whamanguianga e mawai alea e pay out pea whape e whai ngeilo application a e maua mai o e maliu ka e au ia e maua mai a le aso ngalo Banda ia a mai ni tato e si vaenga is there another funga le vaenga te fia mana o fa manino ma fa la wiloa ai tatele yo e to fa iloa tato numera e mese foi o le tato officer maniso fa manu yanga pe e fa pe na e mo fa sa longa le lungo le blue e pe ona o fai atu le vai aso lea o le matou au nanga e le fosia a so o le toa tele o tangata la e fia mana o lava la to e fia malama tili e ini sina vili mai o la iai e lato insurance I isi providers e le ngalue whaatasi mato so what I want our community to know is that a whaapea e review a koe mako lau insurance o la e le leile insurance la iai in place right now for you then we will leave you alone. Ele se mela asui foi mako pe ai loe mako le o kia le insurance la ai mo oi. A fa pe e review ko mako ai loe mako la you're overpaying. Mo le insurance le ai le o ele o kele so mo yanga e mawai. O nga advice la I o mako e sui pe kuku ilalo. Yeah. Okay le la tau tali be wala ngore si wala le of city I payment ya payment sa fa maka wa e fuisi me vui ko kia manga ya ka ngo fie da matanga sa ole ya ai alo wa ke usa wo ko ai o mar kusi voi le fe ko ku ngai fa bai because due to the circumstances and all this and that man tau so fonga therefore ole o si e ko payments I sukala e ngi me penga ka ko e ka fien ko sa mo a whapea awa whaila le suia ia tau soifuanga I tau sanga uma a. So o le easy insurance a alu I lunga le pei mengi wa alu I lalo le amount e maua a. O le insurance la mātou o le provide mātou mo mātou
mo tangata ia fia sign up le insurance kusa e alu lunga le premium e alu lunga le payment ma lakua I lunga ma le amounts e maua le kangaka ai a whaape fina ngalo a tangata ia e whaatu maua I pia lana payment I le amounts a lea le whai atu lamatanga we can also do that as well Mana ia o reo la tu vatu ofisiri dea sa kari vasoren ke ngai ai la tu vatu ona o te lofo ia o se fisiri ta ua monisi ainga misi man vasoren ke ngai e tausanga ia o ani tausanga fatapula yes e nga kai nga mafai nga kava oe ia mani tausanga amata sa ole fisili le ona sa umal sa fatanoanga le vaiaso le atele na tangata matutua o fia mana oe sign up fa malulu atu lava o tausanga ngata ai ole usa amaka ile se fulu ono tausanga anga ilunga ile fitu lima tausanga ona ai lava isi se masani na ngata ile fitu se fulu tausanga ale ai isi providers lai e faya ina ile fitulima tausanga au tatou e kava shoa e gata le ono le fitulima okay okay mana ia le na o tole fikus fulu le wa ia wa iro fa ia o i wa ka wa wa maka ngala ka mai rungo la ia o le mera ngai fa ia o ai wa ringa e fu fa iru so fu maru ringa e fu fa ia tu la fa fer tu la foi le o lea la wa kokongi ya kako insurance ale wo move te nga wo move Samoa ala ki kako kokongi la u le insure po move Australia po fela ai woki o la fa la fa nga ko nga me ka ke I have to come back here ka sort out tel finger melia pe something is sort out you ngol ke fongi am fa nga talk us through half time mul facility kusa afa pe ale wo sign up le insurance ngi sila ale alua pe mingi ol kai mile le kupoile le mele ya wa maliu e pe anga le alua pe mingi so we afa pe ke fia ngalo e kangoi oi samo yeah sorry no awa ke por gaisa o le la wanga fa fa ngofi kangoi pe oi samo ai mo wa ye decide mo e maua lava le pay out o life insurance so e adua foi le account le kongeki e al foi ala ile tangata le we senina no na ngoi e fai ma avia ma policy o no so le wo foi mai sa o ia hana ai o ia mo kang bio isa mo o fisili muri aka kere yo mangwere isa ia ko inga foi le masenga ma ko bu ko fara wa le yo o mai o le ase ko inga insure mo wa ka le ko fara pa fa pe o ke le lo ya ka sanga skoi le ya to wa pia ko valu iva ya pe ala ele nga okay por que ka wa ia mais ta informations fa fair contact ku oe e se email e se free foi le phone number wa ka ku foi o for the credit ko ka ni kai mi ia fa mole hana o te lo la tua lunga e si tatou samale Oscar ia le email ma le numero oval selau a fa pele so credit ia vili mali over selau a fa pena ia e fiatal no sa ola vai atia yo lo numero no tua fo ilunga nga ile o lua tolu lua ono lima fitu o lua e mawaia a fa mole a fia sa no ia asiata vili sa o numero asiata fa mole e ni su video pia o ni hana ya ia nai tangata ia vili mai fiatal no e ta o mai pong kenge pong kama pong ya nga o kanga kanga manga ya na a bo video tu ya fa mai ya mai fiatal no asia oi melo tupulala o ya le na te tu fokasia os ka fa mo mo ma fa tan no nga mane na avero le no fai o ya hana fa sana san tala fai o taua ia o vaenga ia mo tau foi le kele ia ka ko wa langona mataimi ia tele a tau fisiri text o call le numero le na watu na tulunga ma tato numero vili fuanga le over se lau kasi lua lima fa mo o tau ia kope kama idi mai me laptop ma computer ia o ko la ngai fa nga ma tato cover me at
coversure.co.nz. Now, manatua ye le tatou special a whaapea e te vili. E te tauna e tango e tau sa e maua le tatou whaalawiloa I lunga ole Tautai A'e ma le Blue Wave. Pule hao e whainga maua lunga Tautai A'e o Blue Wave o asiata o le ataua ia o keyword tu mana I loa I hana man latu vainga. Ona entitled o le tolu se lau tala back and save voucher. O e o mga sa girau I siwa ai koe whai malau whakau pia e laki ba e le draw. Ia le na, hana, final words? So to add on to what Asiata said, o le tatou voucher lea e maua le se'i e le whaape te vili mai loa o na watu lo la I o le voucher te oe. E aru li se'i. Man mo le alulo swafa le se'i o na maua I la I o le tangata man malo le voucher lea wha man mo le lava. Also, I just want to say thank you so much. Malesi mea o le matou au nanga. E keira lava mo le tatou community. Te mantua fo le tala le ia kopoma le angelu le ntau iwe ia kopoma le angelu e whamai ia kopo te le tu ua o e te alu. Se longa wa e whamanuia mai a te matou o ia te au Ia whapenala lau au nanga le kawashua se longa wa e loa matou o manino ma e malama wa e loa lau insurance lo o ia le taimi nei ma o whamali e ina lau whinangalo ia o na tu ua tu lo la ia o e te alu. E sele man, nei e tiro lau tala. Matua pu e maua e oskalau maule na whaia na nei, lau o kusi ila. O la e whisiri mai, o ke rol whisiri dem, whaingo kawan, o karia tua, e le ai e le o available isi atunu, e na o tatou e ni usila I tatou coversure. Ia, le na, se I kekele, makupu maola, ia ona, manatua coversure, o le a company insure I pu lea, e au tama whanau Samoa. Yeah, okay, whaftaitele lava hana whaftai, keep it up. Yeah. Do you want to send your love? Yeah, manisi o mai mo mai, mesi vona yo matua? Yeah. Thank you so much. Whaftai lava, ia lato o lo mai mo mai le wheo te titiro so lo telefoni wa ia nei tangata ia wa vidi mai. Man mo le whaatali se uma le show. O kangi rau kena whaksa o so. Ia whaftai te le lava molo tō lango mai, whaftai le vili mai, whia malama atili vili sao mai lau numera pia whai olo whia tala noa sao mai te au. Ia, moli ato olo whaanga nei o mātua, o mawata malolo, whaapea fo e ia lau grandpa ia Pineru, lutua Pineru. Yeah, thank you so much Asiata for the opportunity. E te ilo lau tala, matua proud a lo grandpa ia Pinelu ia, e so nei o matua. No, honestly, le leo lau whasa mo keep it up whafte tele. Thank you so much. Ia, vili I lango tatou coversure. Ia, o le whaila sponsor mo le tatou pukalami o le Tautai A'e. Ia, fia fo o le tele a onisi o vaiaso. O le a whaima saule fine ia hana. E update tatou. Ia, e winga le tatou life insurance. Whai sau life insurance. A wai ke fia kama, mai fia keige. E aua ile, pi ilima whapengei, mamo I ini mata. I tau te halu mai au wala le tasi. Ia alai tapatu. Ia lafo I eisi na vae ngai ke aru oi. Ia alai tua ia ile whanau ma me umo whapena. Ia bese fo ngi aso whenkao ngi me o mariu. Ia, haftai tele lava. Te Moses tatai mi seisi a vaiaso. Ta tōru maronga, a foi mai. Se sui aku po fia kaut whara. Po fia ka wivi e mase angiru ni vaenga ore fia. Ta te tōru maronga. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le awhi iwa se lau I whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaawai I Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I il whai ngā malanga mo le ua val au I aile atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua E tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama le I le mātou tū lau whamtalanga le website
www.auspacificfunerals.com.au po le telefoni le totongia tasi itulau valuvaluono fitu o le national o lua fitu lua fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whiaviai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua. Ma fesili mo tama itai pule na omi masina mua. Mana tua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le moe ai tautua ina o le alofa ma le wha avenga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Jamie ole watile ua se fulu ma 5 minuto te dei le itulau 5 ia ina ua mai a fo ile fa tara noanga ma le afafine ia hana Steveni Lolo Steveni ia le vanga o le afiafi ia fa tai fo ia o le avado fo ia o sinei afafine ma yo langa fa sambo il fa ni no dai isu o mata upu le fa insurance ali ta wo yo te lo le ni mata upu fo ile e fai mo fio na fa taraina ma policies ma tu rongo pen ala ma ia lang fa kalanga yes ia meseo o le age group e kaunga ko anga fa mo insurance wo sulu lu ia sa au le ko nga age group nga kaunga ko anga fa le insurance so sangi ko maki ma fa sa wili vo le soli e fai la kala wa ia ma tu ia e le o se vaenga lo se fia uma ia il fa mani no ngai le fa fine on meta upule on meta upu e ka wo ke le ali i mota wo fa so o le wili wala ngai ke wili a fo ile le po ia kala i wa ngai ke le o ki ngai nga o mai ale o hana ma insurance o e bai o e va ko ila wa e te tau na fa i lo ia ai te lo e tasi ia vaenga o va ai i meo cases fo i Amerika ma ia o kiro fo ia ko wa le tati le tau fai atu e le ingi e ka use asa o ai o tupuni au Samoa mang Pacific ai mafia para langi me ia ari le ka pa ia uma e nga so le isi fa fingi nga yo
o langa me ale fai uma e nga e kua insure sa ala to te tolu Lua ki insure. penga fera ka marolo ma Iyo. Kere nga o tau lai ki o ko inga wa pe ngoki ko inga. Ia ai lo me nga ia ka ko ra ve so so ngai fa au mo ainga e pein o fai atu o le afo o paralangi ke den ka fa ai ke sis nga ngai ia na ko ia ka alo ngori ona ma sui fu ka ku ili kai po le ama le ale vai fu ma ko sku inga ngai e po sero ma ko fu ngai no no fo mama wa mama fa fa ngo ka ko fa yo ngam o me ka o ke o fai vai le ka o la ki pe afa pe fa ka fo le ka o nga fai ia ka nga mo ese fu wa fe bo se lo su la fe ala o ese be so so ngi ale anga le fa se me a wa nga ia ale la ver si ele fan ke o e ro fo ia e ka unha kar mariu ke manga oye ia fa ka unha ka fo ila la policy mo me ia me sa me ni o ma e ka wa fa sin insurance ko e mo lo wili fo ele ke mo fa lo ma wa ke o so e mo ko ki fia se fu ka sa nga so le se ma fa ia ka fo ila ma ia o la ngala la bar ku pe fa ma ka mi ku poi ia fa pe ia la bar ka mi ia ma ia sa ba kwa la ala so si la fia e ka wa le be o le ma e ka wa ele ko ala ko si ala wo ile ma e fa e yo ia awele ala si ala ka ki ile ma yo e no me la ku le so fiu su lai su eso ala ku e runga ku i mo yo i o se me o i ala ku runga mo ku i mo ki ya ma so ya e se fo i nei o tata no nei vai ai fa tai fo i nei company ma tu langa mo life insurance ma ma avenga fo i ya so li ka kiri ro e kiro ma di u ke ro ma di u ke ia mo fa ia ma ko ai e se o fa longo o pisa mai ni si i life le ga go foi actually for ringa mo yo ko ki ni life insurance ke no po ga me le pisa si pa o mo le ga go foi nei mo ya lo tala o le kele yo ma di ya ga ko ki si fisira mai no Facebook mo i mo live o mo ko kele ya la foi ta pena ma to ma di la foi ka pena ma ko ma di ya o le vai so fofo ai tati fa yatu e se mali wo ka fa ro fo ma ia o war popo ngare ka o mai ama fai mai lau por kala mele la ngale o kala mai ko le e va ko fo ya o se uma e a moare poronga e fai kiri ya uma e kala insurance so ya ai pure aska fungi na no kasi e pure ka mal no tu o si tatou fa alinga da jere yoi o le fa alinga le si tatou lo mo ale lupe foi va ese o le tatou wa o ngotele matele male no i tanga tatou fe so tai mai ma fisiri mai o afi e le tatou wa o nga ya o le ngana male nga no ya nei o kilani ni sila ya na wa vatu lunga le tatou wa flyer le na ya sila ni o le amatai no le tatou kuata mua o le aso lua o mati ai o le tatou aso le stala po le tatou aso fo ile le tatou felo iai ma le inductions pe afa pe e te finangalo e te awai ia ma le stala fo o le aso lusu marfitu o February lo no wingor version na tua aso for really ile ta o le ono ile afiafi ile tatou wa hol na ma le address na tu na tu lunga ya tau te sir fo ile fale ta alo fo ile le way mouth park e il tama stadium na to tonu ya o ina tonu lunga ile hol na pito lunga ya o ina o le lau mua le na ma lo fa tonu ina ia le tatou wa onga ya tolu fo tatou vasenga pe ona masania i o le fa matai ya o le vasenga au manga mawaluma ya besi fo o le vasenga amata pole pikinas ya o aso fo i fai ai
ia o afiafi o evening classes le taua aso ngafua aso lua ma le aso lulu i le afa fitu le po o whaakonu vai ia todo le aso ngafua o le whaamatai aso lua au manga ma tau lea ia maua luma ia a o le aso lulu o le beginners la o lunga o le sum me whaatautai ai e tau leo atu fua i le whale a o ngase vanga na o iei ni whainga ni whaatino ngā fui le whai ia a o le whaamatai ia ma le au manga ma le tau lelea mo i la tau ai au kilani ia o tau masani fo e iei le tātou hoa le whaatino ai ia tūlanga fo i tātou a o onga ia ai available fo i le sum mo i la tau i whafo atu pe o Amerika, Australia, Amerika Samoa, Hawaii a misi fo i to tele nei students mai Samoa o lo fifianga le nā lai whaunga mai sum iyo ia tātou vaenga le nā tele stala i meri na utu nā tulunga tango le toi pu e lele ata ma screenshot e umai fo ia e koe meri mai aka ika whaunga ane le tātou i meri le nā ia ma le tātou le stala le nā ia o tele lea o ngā fua fo inga le o whae le skala kuru kausanga sa lese ia tausanga nei ia o waringi funding so ia o fia la le se lauta la le stala le fia le umile o te tolu ma na le stala la se lauta la ai tolu masina te o fua ia o tātou mata upu na utou sisila e fo ia tele ani so to fo el tātou lupe fo i bau esi ia me se fo ia o le fioga te fono to farva i malai ia o ko sila i ko ngā launga ia le lo ia le momolinga o motopua ia ko ngā launga la ngai ke launga i lupe fo i bau esi e le na o le ala ngā upu ai te mala malile ia pa ia mamalu tūlanga o whaia me sotanga ia mamanuina fo se tautalanga o se launga ia whawhiana MC o le are papaenga o vaenga ia sulatonga tūlanga uma whapena ia le stala nei lo ia se umana pekere like ka ko page le lupe foi va ese ia ai ai fo le tatou page ia va tu fo ilunga ia le tatou wa falawilo le na ia o le tatou wa aso fana u tasi kases ka kos fana ia o le famulianga ia o le aso fana o le fionga ia fa sa valu fa manu ia tu le aso soifua oi o le masanga twin brothers ia le na fa sa valu lupe matasila alefa and lupe matasila o meka okay Bakor kakalo fa sa valu di make fusi oi isingi oskari alu keri ro di masanga o le lawo ngi fu ngi po fio lo di ier kakade mas ya o le a to ile so o le so kayau le wa mai ya ma tu hotel valentine ya a to ile so tayau le so foraili su todo february le tai lima o lua tausanga ia saka famanuia pea le atua e lua soifua maua pea le ola male malosi e tautua ai e kalesia no atunu maainga ai mai se o le tausinga o whanau ia ai mai se fo orua tautonga e tau i le oti alofanga mai o lua tina o fale o sina ia ma ainga umai Christchurch Samoa ia fa pia ma Australia ia pakau kia fo whainga o le aso soifua o le masanga ari le atou ai ko kusa uma fodinga ia lo fatu fa sa valu ia ngo se usa fa sa valu me soisia ia o lo fanga ngam mo me se tautonga ia sala ia ai me se fo ia fionga lu pe matasila fa mo ia tele lo aso soifua ia ile aso ata yau ia ngai singa ka ku pa wana tatou aso fana o le ua o mai e mal ne soli eto Lei me uma aga ka te vai mara ka nga renga le ia kwa se la posene kwa se la posene me uma ia le na e nga te se la posene a mutua mo bosi a mole o foli ia ha fe foli vai folo la se que eu fui a Lucy a Euskari a ele ko ben ka fam sin ka pusa foi lele kaunga ia wa de roma to atele tanga to join ngai de a se a Lucy onolta o vai me woka ingo ia wa a ka ki e ngo e betaisa so
e ye le case wa o le vai so na de nei ia ai na tele la vai na pa u ye te o se urunga ali fo ile le foto a laulo lai unga tele na case sa tatou nei ta amata tuai o le case sa se urunga ali sa mo fo ile le I think o West Auckland ia le sa to sa ai porto sa tu le sa molia mai ai ono le tulanga la fa ngai no se le ni fo ile le ngai o te ua malaki ko la account e pela le foto a umona ai le la ia fa masinonga me tulanga fa pena le na bai lunga ni New Zealand Herald Ola so la gona ile to enga se me fa ko we fa tu mana tu ya se la ule so valu wa fi enga se i o fa mtalanga i o se taso to ina asia o bank se la na tupi e tasi ale digital le tasi ale le numero se ia se lo ko o le account le unga ile e mtu be foi le sa reputia bai fa ta wai le ta vale ba be fa pe nai Samoa ia e mau atu la ua pe ua afa e orse lengi pe ua la taile afa o umona fa o ngaina na o so e nga la le atau ai mau le tali mai I le vaenga fa msinonga e fa pe me ua mai anto te tongi si unga li le tupi o le vaenga foi la na wale atangia mai le mama fa salanga ona na la admitting ia matulanga lo la o umana to u ya wala ma o mai ona to tongi selin vaenga le sala fa ngai ya singa milio nge mo sin kai popo ole bumonia ya te e le sa kara ke le fa no ata to word fa maungi o le menga se la ngol menga it's a must mo tatou ai ile o langa le ke so fu mo lai se le ya se le kilo kuro se kupe fa penga le ato ele ya ma se yes ma fa ngai mo ka ngai fa si le bank ma tu lang fa pena ai a so mai le kai mi makwa e mo mi ai se kupe pa paroi ya o le toi ngai tu lang au fa tai le tu le o toi te tongi la o tu pe ya o mai afo ya la nale o le wa ma mai le fa sala kan tu na tu ya la o ia o le si cases no vai to fo yo tu langa stasio a Samoa le fo ua sao le sa mau ale fam galanga le sa ia le li potia mai pe na mali wo se tangata ola le sa o pasi wa lunga ia la ku le ko nge pasi se ia wo fike ngai ma pasi ia ku mai ko le la lo fa me kala la pasi ia la lo kulale ai si ai foi enga si era pasi la wo fa ia kamo kawara pasi samo ia fa tai ola uma mai a fo il fina wino le na case ia ia taita ia pole ale tu langa ia or fa fitai ola e ma mai ia tu langa wa or sa o mar se ku lu mo le tua ai awai nei o tatu wa fa ITT fua le tu langa ma se winga makakole poinga fua singa kanga ka fa pos ka kaleanga ia au sa fa le fonga ia wa pese mauli kama ia ko pe wa sa fa se fonga le ngaka ngamo ko fa manga lo la inga lenga le sa ku por fa la ia ko mo ba ngamo nga sa ki fa singo ia ma fa ma ile ia fa salanga ia na tonu lava o vaenga na nai o tonga na o le si vaenga tato ye pe New Zealand fa uma to nai o tonga mo New Zealand o va to talia ka ko kama wa samanda ia li tato wa petitions foi le mo le free visa mo Samoa ato ia foi ka wa si se por parmenge e kalia mo le le lava va samanga ia moronga ngomo kai fa kai wonga kalinga ia ora ka ke me paro kala ko ia ona mo ka ko ai moli fa tele I anai afa anai ia mari tato Pacific Justice ia fai malanga tu disi fai masui o le community Pacifica welenga o Samoa ne o me ma ia Pacifica ko la u fa o le mau ia
la fu watalia mai Winston Peters kau vai aku ka ko le papi kau e sere me ku mau mai le pari pele ele fia e fatua pola ka ko le pari pele sa mo ka ko le faftai ia Barbara ia ambassador foi o Barbara Edmund ia male male tamaita malidia so sen le monga ia o pe o luta vai to o laila ko lango ai nei tatou a fai pule sa mo ai vai ko ka ku mau be le pa i tatou me faftai va vasa mana ia Winston Peters o sui par mia foi o le fenga malo tu fatasi o lo ia por so fatasi ia wa talia ia e ko ma for pa lo ka ia wa e fa ga foi e la por ki campo so lo me ia lo ko ia pa ma Winston Peters o present con o palme ia ma lo finga con ia ka ko kapo ia o fai tau ia free visa le tama foi le ki sa wa le ko ka u ngare ngal sa wa stamp lo kus folau ai approve to able to masina ia nga e ngofo le leile ma fa nga ka kau nga ko a umro e ko fo ia ai ma fuang fa fa nga ka o le o mai ia ma fa nga ka me uma ma ai e tu ma wa si di le lo ma fo fa o le ala se me o le a fa mo tanga tai o le vona over o si di nga ele fa nga fa ise me la so kulafo fatu e te tau ia walanga e ongo manga o mai usila ise e kau ke meet halfway foi le in a way e ka kau foi nga yesi nga ka ko wa so nginga ia po or kar sanga loi nei tanga te no fu fa so tulafono e tu o lo usila ma to foi e ko mai sa o vis ai te tau foi lana fai nei e foi le atu a walangi o ko se wa ma tu for tanga tai over e ke la ku sa mo ko fia lima ka usanga mana ia la e faise va tu le to tautulia na i faise la to wa fa mangalo la ko ia lenga over I volunteer to fo ia Samoa as a visitor to fa le status o la to visa ai fo i Samoa nga ko e ui uma mala ia le ma fa le to ui ma io I think lo manga ko le o la concentrate ba nga ia sau mo piko mo le ka pe fa fa 16 ma ko le foi ele mai 16 ia ia ke ola ia pe o ba nga mo la vo le o fa sau o le previous le ia karngo la ia le o ngisi o kuo pa ka kuo me na wa mo menga ke me kasi e nga sau mo ki peita le kuo ngai mo di siwa faftai le pal mi o le tatou tunu o Samoa fai ngofiona ia lango ina ia fai ngofiona mai lango ba ve ke le lango ka ko pal mi ia ma fiki fo io ai le se lango la le fa ko nge o ka se ko inga lango oi ha ola se mo fumea e va ko le lango me foi langa o ia le nga kule ia le tikiseni me fa penga ia la bra so le ngomai o kasi ka ba ia so le ngomai ai le wa se o le tuloa o le fa o le ia le o le au o le ia le tuloa e se le umi o le ngutu po le isu e fo ile le awana i faia fa pe o uma le anga ele ia mai siksengi kuloa tato o upu sa ele mai o so ma foi nga mai o nga o sir fie ki usila fa ingo mela mara fa ingo kanga ka bo ku fa kasi united we stand ma le divided we fall ka nge le ankai ele nga ya la foi bela ko filosofia mai fo ko ku iru mo me ki ngai foi mana tua mai e tau no e kusa e fa masingo inga o i lo kai minga e par mi ai ele ma fai nga manga kua fua o i lo ka mai sa muri le ai e manga kua o i lo fai mai a wor ko se sa so fo ngo le vonga o le vanga pe so e mana tua pe la o i lo tala na wala ngo le vonga ka un sik seki ngai ka wa o lo sau mai fai mai me e ko langa ai le fia o isika kai o mari diu la ko makua ai wa le vala sa ka un e kango e fai se fua me nga esa o tala le Yela la ko so mai ngai tu lo la to sa nei la ta wisu mai mai fa mai o o fo inga ki e ho le ko kai mi la ke fa ngai la ke fa yo nga ma walo kai mi ai nga e ke ruinga la tala e si le ngu le pe fa la mele le woto e mai fo le foto e sa fo mai
e tatou fai ngā mālo ma le pāle mia o ngā whaalongo ia li o whengi ai ngai ia whai ngā mea o le upu le anga ka whai a sakapuala upu le anga te le toi tau fia vatua tu lo wal pa ia la inga sa tu ala ia misa foi a upu ka whai a le ia kulo loka mai ro ma li whai pule loka mai ia wa e rea ia sesi e fia i lungo le malo a le ua le toi pa i lo le pule ia le fuwa sa o mai ni ta le ia taua o le ana o toi maua le le ia lango le tau te i lungo le tu le inga o le forensic audit o le ole a toi avatu le sa ili ilinga fu ile John Campbell uma leila o ne toi oto le lei e bisa o ye e Oscar ia le ole a toi au vatu i lunga sei toi sila le lei le atunu toi sila le leia le anga o lea o le e maua kongua i le suenga lea me ie misi mai o le lipoki ale ofisa o le okika so kusi mana tua mai fo Samoa o lea ua whaamaongia mai e le mingiska o tupe maua e iai ale so o kangalongo winga e le independence foi la le suenga le ngafai e le vaenga le forensic o ye le ofisa so tu sira ngala ko faia tu sa po se ofisa so kusi ki usila sa il voko ai la iai le so o kanga i Samoa ngala ko ngalu whakasia kusa po para langi ala fo ile ofisa la vale i Samoa ngala ko ngalu whakasi longo winga in other words ele iai fo se ku ko kasio le suenga io longo winga nga sau foi ka ko nga la walunga pe ar ki ko foi le ngare lingi mai ya sua vaia ai sea nga foi la la ku lingi bel la walunga ai le amai dunga pen ko wa lu le ka la ko ilo fia ko nga kasia le or ko fo ale eto kasia mi kier ko inga por lo bakua ilo ele lu or ki ko bai ko ko le pura ko sa lu makua vai se e yei wingo na tala o le mela len tupu i le forensic audit le ata to le lenga mai mawele fa alu le milio nga ai sa nga le ngo sela wa fer benga lui o le la su e ma causa ili ngi kali ofisiti kupe su ngami e la to fa e mo tu te bidele le su enga le al kama ma ko ki o John Campbell na alu le te su ngami ma le au fa inga o me ha lofa nga avaku ele lalolangi ka ua ia le upu ele lalolangi mamalo ese ma le awhainga o le kupenga ka uma ia kuila epa i le whaatalitanoanga ma le retio Australia ia le lato e vaturunga le ototonga le video le 4 minuti ia usi le lei ma ia ilau whaafonga ma lau mai mo levanga le fiafi. Has the government given you enough money? No. Where has the money gone? I don't know where the Prime Minister gave this money. What do you think the government has done with the money, Vi? I don't know. Do you think the government has given enough money up here? I haven't got any money from the government. Where has the government's money gone? Who got it? I don't know. Prime Minister. Hello, John Campbell from TV3 in New Zealand. Not everyone thinks I know the truth. This man thinks quite the opposite. No, I must have written questions. We don't. That's not how the Fourth Look, Estate works. you cheated the Deputy Prime Minister and... We did not, Prime Minister. We did not. More of that later. The PM has been very critical of our last story. He called me stupid, and stupid, blind, unbalanced, and a palangi. And he told Radio Australia, "That's all stupid. All those comments about missed funding. It's all ridiculous. And that's all based on the report by this amateur reporter, Mr. Campbell." In fact, our report was partially based on this, which was provided to us by the Samoan government themselves. It's their unaudited account of what they're receiving in foreign aid. It includes this table with the heading Donors and Donations to Recovery Plan. Now, the figures listed on it total over 160 million tala. Remember that figure. And now listen to what the Samoan Prime Minister told Radio Australia. All the funds that have been received from overseas that have been pledged
came to 35 million tala. 35 million tala. That's more than 120 million tala less than this document lists. Confused? This is where the Samoan government is based. Think of it as Apia's equivalent of the beehive. And given that the figures coming out of this building appear to change depending on the audience, this time we didn't use it as a source. This time we went directly to the people writing the cheques. This image from NASA, believe it or not, shows us the two main islands, Savaii and Upolu. Upolu is home to both the capital, Apia, and the tsunami coastline itself. Now, how much money did Samoa get? The World Bank has directly confirmed with us $20 million to, quote, support the government in these troubled times. The Asian Development Bank has confirmed $16.4 million, most of it paid to Samoa in July. The International Monetary Fund has confirmed they paid $9.3 million to, quote, help the country recover from the damage. But interestingly, we can find no examples of the Samoan government publicly acknowledging this money from the IMF. Now, when we add all this money up and the confirmed donations from other countries, the total is 152 million tala. Now, listen again to what the PM told Radio Australia. All the funds that have been received from overseas that have been pledged came to 35 million tala. Out where the surviving tsunami victims now live, phrases like itemised breakdowns aren't branded around much. This is where the people of Malala have ended up. 13 months ago, their village was washed off the face of the earth. Olusepu Vailupe was mayor. His maths are more straightforward. 25 families. So, 25 houses. You lost 25 houses in the tsunami? And All of it. And how, your whole village? Whole village. And how many people died in the tsunami? Well, 8 of our village have been died in the tsunami. 8 people. And so 8 people died, you lost your entire village, 25 homes. And how much money have you had from the government? Oh, I don't know. I don't receive any money from the government. Nothing. Nothing. It's such a simple word. Olusepu built this house himself with debris left after the tsunami. The water tanks from Red Cross. He lives here with his children and his grandchildren. Their clothes were sent from New Zealand. The government gave them nothing. I want to see inside your house, Vai. I want to see what 10,000 tala buys. And where the government has given money, it often isn't anywhere near enough. This is it. For her family, 2 adults, 2 kids, Va'avai Pene Ueta got 10,000 tala. That's roughly 5,500 New Zealand dollars, full and final, to build herself a new home. There's a floor, a roof and walls, and nothing else at all. No. That is Vai's entire supply of water. That's all the water you've got, Vi. Yeah. And the government thinks it's fine for you to live like this. This is what the government thinks. They're finished with you now. No more from the government. No more from government. Have you got a toilet? No, I haven't got a toilet for 10,000. Have you got a bathroom? No bathroom. Have you got a kitchen? No kitchen. Just only 10,000. Just only the house. Just only the house. Yes, no floors, no doors, no glass in the windows, no kitchen, no bathroom, no running water. Family after family in homes funded by the government live in what really amounts to little more than a shelter. And this is it for these people. There will be no more money from the government. In response to this, the Samoan government says people here have always lived like that. But this is part of the coastline where an island broke the tsunami before it reached the shore, sparing them serious damage. And as you can see, the homes here are of a different standard entirely. Everybody around here, they had lives, they had TV, they had, all sorts of things. They have a nice house, which it took them a long time to build, from their families overseas. Now it's gone. Government ain't helping. We just have to, rely on our families overseas, but our families overseas don't have much too. They got bills to pay.
Right, let's go back to this document, the unaudited Samoan government record of what it's receiving and spending. The government claims that its relief program is being spread over 4 years. But in housing, where the people around the coast are least happy, their own document directly contradicts that claim, allocating a total of just 9 million tala, that's 5 million New Zealand dollars, for all housing. This document says, and I quote, "The housing project is now completed." Do you think the international community, the World Bank, IMF, Asian Development Bank, Australia, New Zealand, all the people throughout the world, the EU, people watching at home in New Zealand who gave $20 or $30 or $40, do you think they expected more and better for these people around the coast? Yes. Those people deserve, and they expected much more than what they're seeing now. Those people are living on just mere basics, and it's not even up to the standard of their money's worth. Rowena, what happens when you speak out like this? How does the Prime Minister react? Well, it's up to him how he reacts. I'm not worried about it, and simply because I feel I'm doing this for the sake of my people. I have to do it. I don't enjoy it, but I have to do it for the love of my people. Why? Why? Because if Samoa is not, if our people are not going to wake up now, then Samoa is heading for a doom where we're in a dictator government. We've got a one-party state. We're now run by one party. We've been a one-state party. Which brings us back to the Prime Minister and the interview we had confirmed in writing for 11 a.m. last Wednesday, Samoa time. An interview in which we would ask him where has the money gone, and he could tell us. An interview he pulled out of 17 hours before it was due to take place. 2nd of November. Prime Minister, you've made a lot of comments about us and our story. You've clearly versed with the issues we want to discuss. You requested an interview with you? An interview, very formally. 2nd of November. Through your lawyers in Auckland and also through your office here? 2nd of November. But Prime Minister, we live in New Zealand. Yes. We're in Samoa now. If you want to interview me, it's 2nd of November. It will only take 5 minutes. Can we do it now? No. You sure? I want a longer time span. Well, wait a sec. It's my understanding that you've specified a maximum of 10 minutes. Yes. So we can do 10 So minutes you now. got my email. I've been told from our office. That's very good. So the email is given. That's the time, 10 minutes. And I want to take you to all the places that you did not see. It's very important. Well, we've been to Lepa, Saliapanga, Satitoa, Alipata. There are much more. So, Prime Minister, if it's just 10 minutes, why can't we do it now? Why can't we have a chat to you? 10 minutes. You see, you have to have some respect. You have to have some manners. Well, Prime Minister, with all due respect, I've flown up to Samoa. Yes, you did not. With an undertaking. You have from another. Your lawyers in Auckland and from your office that I would interview you at 11 o'clock tomorrow. Did you have written questions? We don't. No. I must have written questions. We don't. That's not how the Fourth Estate works. Look, you cheated the Deputy Prime Minister. We did not, Prime Minister. We did not. We did not. Prime Minister, we don't know. Look, we came up with a firm understanding that we were interviewing you, Prime Minister, tomorrow morning at 11 o'clock. Look. A firm understanding. Look, I responded to you by email, and that is my response. I sent you an email. You emailed me, and I emailed you, and that's it. Prime Minister of Samoa, we do want to confirm that we did formally have an undertaking in writing to interview him last Wednesday. His office and his lawyers here in Auckland had agreed to that. Malo whaptei Oscar Moritoe Otoina o le documentary po le malanga John Campbell. Yeah. E Samoa. Te loa na tau whaafonga umai. A le whatu atoe le whatu atoe whaamanino au ili lea. Le ataua.
se lau 50 ma le 2 milionga ka la kupe Samoa e maua i le 2 milionga mai le US a le World Bank, 2 milionga a Amerika i le World Bank, se 10 milionga fa se lau mai le Asia Pacific, 1 milionga mai le IMF. Yeah. A whaopopo whaakasi kupenge, lea tau te sila mai ai. O na maua lea o le whaitau o whai lea i le tupe Samoa, se lau 50 ma le 2 milionga. Tā la. E le lalo ifo. A e sau le kali a kuila e panga kali ai i le lekio Australia wa whaali i fua ma whaali i valea ia Campbell, John Campbell. Ma lau waide o le stupid, ma umana mea which is e lepo pole i le mano. Ai e alu langa ngō mela fa mai ngā le tolu se 5 miliona tala le au whainga uma o mea lofa ngā avaku ele lalolanga. A le nga print le mai klem e whangai e kopi o le siki ma. O le siki a mai runga Samoa, e rengi di siki kusa o le siki, o le whao ngā ia ma le lisio na mai Samoa. A o le au whainga o kupe ia, e le iko e haru John Campbell a mai Samoa. Ngā rusa o le World Bank, vai dea. World Bank, ka ngā kai ala kou ke isuinga lea, le siaki. Loa se 10 milionga ka la US, mai le World Bank. Se 10 milionga ka la fase la wafe, mai le Asia Pacific po le Bank o Asia. IMF, 1 milionga mongupu. Maua ilo pe a whare liu, se lau 5 miliona tala. Ai fai le kala malanga whaakarangoanga a ngai i Australia, le Radio Australia, fai mai. Na le tolu se 5 miliona tala Samoa, le tuu au fai uma o tupe, na maua i fisosoani o le tsunami. Lono winga ako ese mai i le se lau 5, e se lau se fiku lea ngimo. O le fisiri o inga ole ngā se lau su fiku milion. Se lau Samoa, se lau se fiku miliona tala, lea ua matua le lea pe o le lea le moa. Ai sau le lipoki le nga au mai lunga John Campbell o le lipoki mai Samoa, final reporting, lea nga whamai o le au whainga na whaalu i le housing project o le porokeki mo fale, me foi lele na whai i fale o le sungami, 1 miliona tala. Lono winga a les mai, i le koru se 5 miliona ka la. E ko fesiri apa o fea ua aduai la lesia, se 4 mongo, lo se 4 mongo. Aranga ko keo le original number langa le nga mai fa mo. Ai mana tua mai Samoa. E le ai le ongi ngu mela ai nga fai John Campbell. E le ngi ngu mela le lua se 4 ma se 4 ma le 1 miliona tupe America. E le ngi record ia nga mai Samoa langa mole ko e kari konginga ka maloa. Ia le administration na kuila epa. O so sa o ale li poki. O so sa o ale World Bank. O so sa o i le Asia Pacific. Alu sa o le IMF. A mai ai loa tangata ia le lipoki. O kupe ia nga maku a vea le sungami. Lele. Ade maa ngai ar whaingor kalafi ngare sa uar kupe ma lele. Tanur man navo lele. Ia le atau. Ia ko e po fele kupe wa kasinga me ka nga fie ke lele. I whanga forensic audit. Lea. Langa mo ko ke le kupe sole. Ko ke ali o si lima kausanga le. Ora va le ia kaua. Se lau se 5 miliona le iloa. Ora kaule ora va le kau ko kongi ngai le ngau ora e kala for polisia. Ia. Ia kaua ka elope. Ala lau te fai atu ai le tio, ala ngana Samoa le taimi o le tsunami. Le ia tau e vai sila kui fale ia nga fai ka se furu afi. Ne. Vai fale te se furu afi. Piriki e kai suru afi sama. E ka unga ka o far piriki vai ngari si o le vai lali. Le aingi o nga le aini mei to tonu to low a le fasa mo atu le aini fale le ta ua. Le aingi fare ka ele. Le ai mangi o kuka se vai ngal pui me. Fale le se furu afi. Ka ai o fioki ka nga ka sunga. Ma fu anga le alaina e always it's an unforgiving
o le whainga kā ia ngā whaangalo le sungami le ia Samoa. Ia. Kere kakanga mali oi. Ola. O ai whanau waisi. Kere kakanga mali oi, kere kupe ai. Wow. Ai lo pofo mo koi. Ava ai la tātou iai. Ia kasira le ua mafua na watu vaenga iu mato e tango fi highlight atu. Lango reka mwe fa Samoa antu mo nei tamama tina matua. O ko umai nga afieri sungami. Mai le makare i paka se ia ruaku de pamsa le panga fa solo atu ai va vauma ruatu ai i poutasi fale a lidi si o ko umai nga afia. Nga le iwa milionga ka la le mele nga fa arui poro keki o kou fale. Ai se lau 5.2 miliona tala. Imagine 152 million can do or will do. Ele suinga a koa o tau ele mo tau mota ma se vainga pe anga alu aku sa o umaranga kupi. Sila o tau sa fata ma se vaengo si le o tau tangi sa ile va au mangoto se furu milionga wa avak le ai mangi mea o whaalilo lilo le ai mangi mea o whaalilo lilo le winganga le wha le transparent ai mana tua mai e oku le fast lea le fast saolo ko o le nga ka hofi el sap ele whainga malo fo ilea tausi mea nga ka hofi ka hofi se furu milionga lea ele o kuperang ku e ku famo oko na tu e ta hofi fo ile ai avatu ia la fa poloketi manisi o tulanga fa pena malo ai ka ungu ko lo la auli mar fast sa o bolo ko pe iko kung foi mai le ai aver ku pe ku fa akwa ku far ku pe ia i fo le fuingiu ile la palapa anga pale miar ku inga pale mi anga pale mia la auli ka ko ru me sa ile kai bor su ngami le ato ke ro wa ro fo ka ko ia le la ver su ngami ka ko mo me mau pe ka ko la ver su tu lo awa anga pale mia mai la auli ko inga por faʻasoa lea langa le wata to va ai des fur milionga le va ko ngai mo sa fata ma na inisio o tu malo pe o si le ai ngulu solo ai at least nga sawa mai ni usila o se fu arua ko isa mo le ai langa o se fu milionga le va ko su milionga sa mo ai des fu milionga fo ile le ni usila o le ala nga sawa la sia ka ko wa mi o se fu ala ku le malo o se fu e o ko ai o lima o fu o ai la le pale mia le dai kulo o ai le pare mia according ile sa ile so enga le male o ai la pare mia le ko ke fo mai le lo fa ja mo man le ro o ai foi le ai kupi ko ngala le en kargo e va nge pekes me le ka la kupi o fa mangi ko fila ulingo ai hopo e maka mai le live le o le ko inga o ai kupi le nga e la ua ko ngur ko me le nga ko wo fai e o kadi John Campo re fefili o i fo la fesili ia kuila epa o i fo fesili ai fea se lau mau kupu se lau su fiku milion vai le ko fa mo moi a faina le tonu 5 milion na tala le tope le o fa ma winga fea se lau su fiku milion ya la o fionga i le mingiska mare tou komiti le ua toe filifilia fo ile le mo toe sa ile le o tusion o tatou poloketi o tou mamana le o ma ko fa ma ike paunga ia tala lei te o matavu i paunga ma lau soa komiti ma uto le o toe fa mana tuatu o fikas nga o ke o fo lisiki fo nga nena vatu lunga o records nana au mai sa o John Campo mai fale tupe ia na fisosoangi aku sa mo ma ku le nga isa ngoa asa ngoa ia paunga o le kele ia o le mele ingi le siki ma le ingi fa makalanga ma fa mau mo e o i fa ka bo le kele nga o si me ia e u i fa ka e le o le me e le o matua
whaapenge i eriku inga ua matua le manofo whaavivesi a ele mea whaapapa e mea whaapisa e mea whaamatairo me lele atu Ngā kongua a ke me whawhenga whaonga po wheo ke leo ni kupe pe tu salo pe ko fia la kong whaonga kupe ni ya me se whainga ia le ka ula malangu me whamai a le ia ngā kupe ia sa whaile i wia poi feel like ta feel like langa o pi ka ma fa ka me fa ngan me le yes e ava I approve el pan mingi le fa so inga ka feel like so e le records le taimi o le observer aska se to vi fonga i lunga le tu singa le no to e su e ato e bobo fa tai na mai i lunga taimi ya le i urufia ya nganga le observer kai mi kongwa le kai mi la kusi ai si o ke nga ngo ya weni pe wala e mi nga la le ya vai ka ba foi document yang kia le no tu fa nga malo vai aso nga umar palo ka ya apelila fa ka ukor malo fo le fast ya yungi o ya me aso ro fa lang fa ka ukor ya me o te mara tu na fa toto o no lo ta so fa na ai yungi loa man tuala le tau vat le watu o mar faka ko ngo ko malo le malo sa ai o mai fa forma lo que aqui o sea o que aqui va por que te que aqui va ai tu si mai ai lo le va ngale fo ile man na tu fa alia le o tu stala the Elisha White documents retrieved from Tafa Ingata recently are not birth certificates and the likes as the caretaker Prime Minister alluded to. They appear to be official records. So why are CEOs dumping official records? On the curbs of the government's transitions. O le loa le leia e la kou anga o la kou kilo ai. E le ai e le o kusi fo lau mai simbe. O records le leia le malo. E le o kau ai o ma me ia le pisa mai John Camp. Me o manga. Wala nga lai filo ia records ko ai a nga anga o records e kau nga lai ko. Wala nga disi singa nga mai ma sort out ia me kia. Ia se vai ai le faul kalanga da observa manga ia ke mi ala sa ora observa ele fake news destroying files while in caretaker mode suspicious ya o to sila la ia e sola le sa o dis kamiki ki me sa vai e sola ku loinga ai ami olenga ele sola le ami olenga e ku loinga ba ia langa e sola ku loinga ai ami olenga e maua ia le ala ufa solo mai ma ole me foi lea ia tato focus o mai e o foi tu per monsamo e o tu per monsamo ia o ma ia isu e ngomea e o a fai o le ka loka ka ngaka onga ole nga oi tato ore ngana lautele a fai o le ka loka mai kai ka ngaka ye he di makango vali frekupe a fai o le ta lota ngai tangata fu i le ka maua ku i kemba ngare ka i se lau ka la you know ona me la le kongi i fa pui au ai milion esa ai le kasi foi ele fe kasi foi lu ona me la ia la ngare va ko ngai ka foi nga oi ka i se lau ka i ro se lau va ku kwa fia o ko fo pa tongi fa pui la nga ya ma e fa fera ai milion fa toi foi oi e fia la nga milion ale ole fa ma kala e fa sanga nga i so nga le John Campbell nga vaku e matele o fa tu pose tala ka to wo le nga e uma mangi ngol la langi e ma tuala na e mai me John Campbell ele ma rosi Facebook le to ele ma losi le social media le ala o ma ko e vaku le kai mi matua ma losi le social media share o marka ko por kala mingi le fia a ko manga o fo yes whatever ko ekipi ma ko share
se i whaailoa i le lalolangi. Le tu ai ngā tangata mā ngai ai o e le se le saungoa ngā siti nā fo i lea ngā whakarangoba. Ke role si kanga kare le mai ma werkai mi o John Campo i le video le whakarangoa ngā whakuia Oscar kipi ese. Oi. O whai pure wer kama puro kama we puro oi foi o takta foi le fu whaasai le kum whenka uwa. Se kama o ngā maka mai o green lau kama foi le o salili. Oi. Afualo. Ia. Lai foi whaatara noa e John Campo i. Ai ke ron mafuanga ngō whatua na nei a Oscar kipi ese mai mau e furpo kalami. Le hanga e tu lo e whaangungurua ma ngai ai o langa kari le kari i a John Campo. Kei minga lai le i lau whaia. Ioi. Kei minga lai wha mau. Kei minga lai ma nai ai e ui ari ma ngai o langa kari ai. A uwhatua Oscar kipi ese. E re toi mai mau a fuarunga i e tau o mai ni tanga ni manatu on tangata whaangutu lua. Ioi. A rea mai saoa, fina ngalo. E le se ar kara siki ngā lele. A re na whai ua ia ma, whai mai. Siti nā fo i le na whaatara noa le na whai lana tala o le whai ngā mālo whaatikte lea. Lea tonua. A le whai se fo, wai ngai kangaka wale wai rei ngai kangaka ngai, a o ka mala ia. E tau pisa mai loa, kamiro marko i ngai kua se me kiria. Ya te le loa po ia lava sitina tu loa ya le nei taimi ya pe o toi Samoa po fe lava ia fa kai kele nga e varo ia le ia dictatorship kai one man party matulang fa pena mucho kai minga sa kupu mai nga meu ya ai le manda ia le la tatou alu le tama leo le forensic audit le la tu fai fa le matulanga ia ya ka ko lo po fia ko wa le foi la sa we mar mala va le ki avea wa le pisa mai ar fai pule fa la kai mi sa ma ka ku lo le afio wa kasi nga te lo longa foi le la a mata le wa tu ia sa le pese wa la tu le fi wa lo tu le fi ale to ya ala mari mai pesca po fe o bali mai wa foi o pescare de la il malavare ai le mane ya mena le tati fai tu i tangata de a pe ya la to o mo i me ya la tu te fai o yo ala ngi vai ngang kar ngomar ko inga nang fa kar ngomar rai ka la pisi mai so ngale miska o se kusi ya on po pauma ya kelo o mi mari e pupu yo kali e kalanga au kuskala ai pupu fo kali yes tu pe vole e ka kilo mala pe pelo e wang anga se kali vole umile yang fa makara lem fa ka fa i al mele e sawa mo fa leanga miska leanga ia fenga maro ringa mea ole ese mau fisiri ese kali ai mo fo kali le ko kuloinga le ko kuloinga le fisiri se langa foi pawal mela o fatanga tu sa fa so to ina fentara leanga pawanga mela e fai fa te disi la le to fa manatu mai e nisio dai tanga tai Samoa ele o riva milionga le lenga fai le mai le lipoki le nga complete le pro ke kel malo i fale umorsunga e man tu mai o isi fale sa fai sa fa we por kala me le kale si al RDS o ni si fale sa fa la por kala me caritas caritas foi isi o que la se sa e isi e foi católico manesia te bole mau e to tele ni si no winga alla ola le ke le o ku peso le amu ia auto o lo mafai o to ta fili sau lo i le ano ai tele o nei tu ai ngā se lini le tu te so ona fai tatou mano longa pupu ma vel tatou mano a foi mai le o mo wanga le kaukalanga diskanga kale le fai ko pe kesa e o mo wanga fai ngole tala le stanga tala na fai tonu petesa tatou no le no fesu e po le ale le ka wai le amo ku tatou mo mano a foi mai te fa o tatou poklan
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Jaimero wati lea ua se football minutu te rere tu lion no le tau fa o Blue TV mar pokla mer tau ya en ni vanga o le fiafi ia a le atoa o tangata nei na fa ali o la tu mai e na ua poto le so foreign te nei le vanga fo ie muri atu le epama wa ia ia si ita pipi sa o ya la ua ki nga fo maka mo ki nga ke kadinga nei me e ila le si tangata lea te leilo tonu po ilo na suafa a fa le lenga ia na fai le tangata ona me tua ma au fai fo io le loto ai o te leilo fo i pose pule no ai usi melo fa fonga i upu ia ngara la forka kare tu malo o ia sama mai la wo fionga le tau fanua o le nganga moni ale no nei e mama ma fo fonga o tangata le fai no ai o le kofi aku e ia le fon fa vai no nei pa wan me o ia o sai no o le nganga moni e le fai no a le la ato sa fo fai e pule o mo foi na avel tu ala lo mato fai pule tap ai fo se la papa ka pugi el tato fon fa vai se mai a le sai di ringa meuma ai lango ia tato wo e fai se me va o le va vea le ole tu e o le amo le o tele me le nganga fa lolo alo fa chai ya se mai wa fa fonga Samoa wa to fa fonga Samoa ma se sunga le atawa ile mele wa fa kanga ele vainga le itapipi o to vai le ngana le wa fa tanga nei e vevesi ile tu o le mea va vea a fonga lilo falling on o le fonga le kanka valeinga al mea va vea a ko inga le o kuile e pof le fa nga pule e falling on o mo kwa ma akia so le o famu mo nga ye ku o mengi ya la le sa fa le ma ku le pa sa fa le ma ya le loia ya fonkoe sa fa me loia ya kima ele o mga koe folo ia o pu ia wa lafo e kongo la ko fonkanga le ia i mala ua
le mala wo so kula fongo mo ke le so kula fongo o fe le code of ethics a mengiolo ia I me fa pepa o mai me fa pengi ya me se foi ko singa file mo foi la ko ia la foi pule uma se foi pule se foi pule pus mo suangi ka ku se ka ko foi ko kula lo ia ka ko lo sa nga wa ele so pe mo kwa fuli ia le va ngale ia e fa mo kwa langa lunga ka me le ngova ko nga fi o ko mga ku fa ka va ai fero inga al pa mi le fero i ka o pa maru pu ya nga ele kasi lenga lilo lenga fero le fo fai ai foi mais a fa so solo mangi pu ngi e la makia ma so i fo ia ai ke man ko foi le fo ringo me fa le ke ka ko mengi ia mo ko ka sa nga ho le lo mo ko lenga la ku poro mo ko o kule pa nga bebe se foi nga bodyguards manga security manga o le tulo wa le fio anga fo io a to si silande e fai si fa ma wo lunga ke le o ko o ia nga ku lunga i fle ula lo wa le fio anga fonga te lo le va nga pito sili na fa no no ai e tele na tō o mai mo tō tala noa mai o fongaa o le to ala whanau o le mali e toa. E tele no tō o mai o tō sa afi mai o tō wā o le mali e toa mua. O tō na malepe ai tō finga ma le whale alii ma o magei mau mea i kuri makala ma ngā mau. Ai wha amatau whetau I malo tō ngangana. Fa maka e fia I le mali e koa o e nga fa ma apea nga kofinga nga mafua ai nga tofi uma tu mua maluaku uma kofinga mo Samoa anto fa matau se tu ai nga fa to fala inga lea e sau sao ngi kangaka o se mali e koa mongi ala ofisidi fa maka e kou ke kau sao i ngafa kau mali e koa mani e tautala I ufa leanga e fiu wa le kamali e fiu fo I le kufangua e fia kamali e loyo na fua le ako o pese langa e fiu wa o le kufangua e fiu e fia kamali e loyo na fua fa maka o la o ngofo sa o suri sa o le mali e ko mangi kanga ka mongi o le mali e ko oe o ye ola yai kanga ka suri kongu ar mari koa ai ese le fa mawalulu ngai o foi desi fa finge le nga piko mai lum sorry ka fio foi ka malo lo so le a fa finge ta fio lai talo fai wa uma na utu le leila tau pulu ma tau o mai e marko fai pule ma ko o mai e fa pa o pei o tau o ni sifi kolou e winga ngau ke ngofo le anga tulou wa feoi masuri mongi mako kingo a le anga aka ko kalangoa ngei ma vange fo iro tau nu uma tulanga uma se kulou ka kaule fai aku ai fe makanga ka mai konga wa kaun ko fo ya fa makala ile o kanga kai ale maromalo a ma leo a ka o aki aku nga le anga a fai au ngi suri mongi ya ia lango le mari koa e le fa pe nga se si ma se le ma fau e le ma fau fa pe nga se ma le lenga pe a fa pe ko ki karango mai o ko nga io ai onga fa maka wale fa o ko yengi mamalu e woi va pipi a waka oko mai va pipi ma fuanga fo ile nga wa sala kuai ma wa matua sopo ku ai la konga nga ma fo isia wa ka fe fea pulu i vai wa ka oko umai la wa ka oko umai va pipi ma lie ma vai ko ela la wa ka oko umai nga ma manuia
a fai foi la u fa ku fangua ia walu fa lo le manga le anga o le ko ye se mea ya o ya a foi lo te fai atu le ke kala ngua ku fa asiaka le anga o le pale mia ku lo wala u le mari ko o asiaka fo e ko ki le wa ku la so ngo ko le ma fo fa pena ma pe o to ni sifi ku lo o e si ko inga le o ku ma yalu e po o yelo so fa pekelo o ma tua faisi o le ma fo fa e sau i lau tala noa pi te ova e le rope ki aisa e oi e mo ki ngoa o ere si aisa le iai e ke aru fa ai vai o mafai ai lo mimita ma lo vali anga ko inga fa matalanga te bala malama waka loka ka ngaka o fio anga mai sa vai onga o le fa ki ngoi ngore upule wa e faia o le kui ai o le amo kulo fa fonga Samoa e te mana malama wa o koe ngā kaua isi ku isi ngu meia e te mana malama wa ka loka isi ai fai ngō fienga e so ngā malele ma e so ngā tulou lava kau ngā loka oe o le upu moni ana ua te tauna toso o e loka o e kanka o kaunga e re mau ke re evakuar ngā upu ko e wha foi a kula upu nga ko sa po oinga ke whaia iai le anga iai so loto alu sa o ai re fa ki ngor kanga kanga ke pisa o ai mo le haru fua ma pala ai ma tau vala au mai foi oi pekesa ya ole la me mo le namia ana wa tangata le fa tu ye eu fainga ale eto ave o le pui ave o roka ave na o fionga sui ko singa o lo ai le mo ka ya o ia ku lo wala o ko leo e oi ele or kai minge wa makan ka koso aku kanga kai ka ko ngwa ya le ngai mea e oi ka koso aku ngai kanga kai ave ka ai ka malala ele ka ola vai nei fa matala nga fa pe nei fa mai ale loa kui ia le amo se vai tatou le to e oi to ka fa mau o lunga fa South City ko langa ba me ko purungu foi le ya na tonua e nano te fai atu ele kasi le ruangi fale ula yang kuku ngui e vai wa avatu alo to fa sau sili ele ba fainga avisko ko kasi ai fa solo le mai ki isi ngai kanga fo inga wa ku isi kanga kama ma ai la to wa to ma to vala au le pare mia ba me uma fa bea o to o fia tu isi si na to inga nga to te fai na utala no tu fa malulua mamalu amau fa maru aku ngu ali fa maru aku se pule fa maru aku fepo fa maru tu mai nisi suafama au tangata ia le na onei se waka vale ai fonga no wa ika vale ale ngai kau ke kausia ele singa se mari ko kulo atato woa I upu tausi le a kaua ma ele se mari ko fo nga o ko kulo wa ma mano mari ko e kausi kupu mai sa mo akwa a faila o le tausi ma mano ko e ko me ko fa le lenga ai ke ko ke se usira o inga ku ma kan yolo la auli le mari ko le anga ko ruku tu lo wa ioi tuale yanga o tau loto o pua inga I le ala loto le yanga tau loto ele eoi o toi manunu ma tau valea o matuai tu loa a inga kausi o le mari ko le ala nga le nga fakura o kala le kulo ele o faala o kele faisa o kala kanga kaya eoi ya yo lo tal no atu o le ale tu langa tau te tau o mai ai yes ka oko afa vai o sa mo out of the city o kingo mai ko nganga mamalu fonga e fa sau sili fa pese mari ko ele isu e ai se fa mau lunga ngi malo mari ko yoi ale mari ko ale ka oko mai me o mai anga mali lenga ali atua es le sua ku le ko kasi le manga fa ngau le kulo soli le mari ko ma kuila epa nga ko ngua se yuri lenga ale wingol fa metalang
ko fa mawalulunga tele matou fa mtala le ya se o ko se sila o le fa fonga Samoa e fa lele isi ai mai kawis pala fo ile ma ai le pala kala ma ko fa le yo ngana le na fa yatu au le fa o so mo mongi o so ai ka vale o ko se sila fa sa le ngarua fire kanga kai ko kasi ai sa kia ai le swa u mongi kasi le lango maki uno ai le ngia upo man ka ko Samoa io vai nei fa madalanga fa sausili wa vevesi wa karoka ai kanga ka ai ko mai fai nga fa makalanga talo fai alo fai mamalu fonga mamalu ko ki kawo makaulangi ai wa toe mamma le va o tia talu lo to nau na mau le ale to me mawa ar ko me mawa le mo fa ka ke tu lo io ele e pure ar malo nga wo manga sa ngwa ku e pa mia io a fai fo or ko ke ma tu langa uma pa un me or sa kia fu ayo isi mais nga ko mai le fa ai vai va mai ko vule nga faia ai uma nga wa sa kia o mais o te maua ma vai nga uma le running al ko ngor ko le nga ko kere kanga kai kusi mai io le kero kanga kai ka fa fefe solo o isi me o fa fefe solo ai kanga e ka o mai ile faila anto ai ole nau wa fo ile isi taimi il va ayatu ma le tau mo fai ale ka ki va ya sole le ya to ma tua sau le si fa fingi fasanga merkem mai ka alu ya o mai mala lau mai ngai ai nga aisa ko ke o mai ko ke su e kala mai kongo sa mo awale o le me ave me ngari eto sa ole al ma ko ka Uro ele sa kia fua le ma ave le fua fare ula fonga a kulo wa ai malama fa poi li a fo i ma fa kulo waku fa malu ru ku fo inisi ai sui kongu wa la utala ma tole niu anga i kanga kaia e oi ole ala se me o mo le me ka vale ai fo ngu uya ka vale ko i fo ka madia ngai to ga mela le bo ma le si la vai ai le si ali nga ole por ngu ure ato ma ola uta talo fo le si e foi le si o por ngu e fo ia ala ko i tu lo le ta o freula a por ngu ka ko ngel maro tasi e tanga ta o tu lo wa lo vionga mai le bigiska o isi por ngu o ma ia le nga o ke ele nga i le melia wa ka kaun ka kipi o mala ko alongi ai o pomoni waka kaunga kepi o mala ko alauni afa peo le to te fa fo mai le si o se tala ko fa fo kasi mai lai upor maro le fa ela ko va kulunga le ala na le to te fa fo mai le si o se ka lo fai so le ka lo fai wale ai se singa nganga fa alo e mapunga mai fonga ai ku punga mai fonga mole ai ya se singa ngana ko ke o mai ai le ka kaunga ave o ko makanga kai o mai ka fofo ma io sa ili ai se malelenga pe afa pe ko ki fai mai o me uma o fonga e o vai la i ko inga kala ongi kala ia sa mai fonga ko vi for kara ko maro le lunga fa mole Oscar fa solo mai e fa ngai piko le ala pa e va via ma ko fa mole o ia sai mai ata mala so mele malo fa o mele ala pa mangi ya te nei va ngor te au me se foi ya mo te nei petesa ya ai me se foi malo so e fai puli ole kula ia ko sanganga ngumerkasi malo o ia sama mai la wo fionga to tautuana ole nganga moni ale no nei e mama wa ma fo fonga o tangata ele fai nu ai ole wo kofia ku e teita ia le fon fa vai no nei pa wan me o ia ol sai no ole nganga moni ele fai nu ale la ato sa fo fai e pule wo ma foi na abel tu ala lo mato fai pule ai fo se lau papa ka pugi el tato fon fa vai se mai a le tai di ringa meuma ai lango ia tato wo fai se me va ole va vea le ole tu e ole amo le ole tele me le nganga fa lolo alo fa chai ya se mai
Atou sisila mai la Samoa le atou. Ala nga. Le wa follow uma le upule fa mai faise me vave. Wa ko sila la me vave ye wa kala ngoa mai ngai kanga kangi. Kui le amo. Why she be vave? It's violence. They are inciting violence ya Samoa. Ma ngai o lau whako whala inga, lai pula mai maka o kima, o le loia, pula mai maka o whongkoi. O le asa kou kala ia kua inga mea, o mea ngi e represent mai ai kou loia ma o kou ang kai. Kou ke o mai e incite le violence ya Samoa, ma le whaamisa. Kupu whaamlawe o i whai mon mau, la ua. E kapa le kou tia la ua langa la ua, mamra mar kulafo. Le fo ali mongi fa olo a kaua wai fia e fia ili mongi nganga ia o sesi anga ngofo mai mar fai au fa mai o yang avele a kuar pakiria ngare mo ingi mai o papo mo ingi mai ruma ai vai le matanga wa sala ai waru fa fa ro kur kai mi masalo ai ko mo ris fai au sa ai ko ngofo mai nga mo fai au peperu e lengi fai au mo paula yo ko nga me kupu nga ore ngofo ai alau ia kanga kai makua i sau le mafufa ka lo fai Tautai sila fia fa apea o tau misia lo fai ngisi mare ku so le mele ko ke faia o ko pointing a kau laka makau a ua matua mamao a ua matua ino sia le anga o tau nei me o tau faia mongia mo ia ele kau faia kua ko kiki au ka ua ko iska ka it apipi mo ke felengi le ingei ua matua ino atu le mele tau faia mai eoi eva ai whaatanga ia tu ai ngā upu whaasau sili whaapea. Wha mai pau are mea, whai roa, wha mai pau le mea vave o le kui hei lo le amo. Oh, sorry. Eva ai tātou i le tu ai ngā tangata whaapea nei. Ala whainga whamai le whaipuro ri kumaro. E whainga tā ia le anga tulau wa, o le whaipule whaoska ngaka, le leia ila o masanginga ma e le whaapea. Ai e whainga tā ia. Ona ua pulea atoa e le loto sai ma le loko ika. E le o koe maua la se whaako whala inga mangingo. E le o koe mo se whaako whala inga le lei. E le o toe maua se loko le lei. Pei o kusia salamo le nga whai kauaku wanga le la. Salamo e fiku valu, whai upo e fiku lua. Whamai, ngā whawhanga e ka vika isa la elu i longa loko wha maongi. Ae kai i le poko o longa lima. Vai. O inga i kai whapenga. Ia aka kai e kou ke whawhanga o kou kangaka i le loko ika ma kai i le pule saua o le mea ngā waila lea ngā leo inga o le loko ma punga mai loi whafo kupu mai le hamio o le ale hamio le luoso mai sa o ila auri ta maa ta mauta o le mea tonu le na Vaenga na le wadula i mai lema ia tau ni lo ke ma fo pe ka pa sinka ska breaking news kala ile fa mo blaro ka koko mane le o le no mo ane le koko ra mo kamaka ele ka wa koko ra mo kamaka o tau ma wa nei tala pe ya wa o tau ma wa nei tala pe wa tuli ya fia me male telefono le nga kuri kusa lo po kuri wa tuli via me male telefono la telefono fa vai kusa la wa sa ko lua ma sa no fo lua male si foi pule fiola len ka mo fa kasi wa mai le fa fatala ona fa ali lo na te wa alu lango fo i le vaenga le a pipi ona tu vai lua i role o le whaurulunga ma le mingiska a mese le whaurulunga le proketi ua DN fo i manaia ua le to e vea ma te fono o le mea maanga e te au le mea le iafia me o ngai li whapea ngā aure a visan kusi kike o lewa openly sau publicly whaari long kike wa lava ngai whai unga le a whunga le a mkanga runga o le faisa o ngā lava lea wha malo le loto te tele lau fionga unasa
CEO ma o tu ma le pulisili o le tatou mtangaruenga whaafekai kelea bena vetu o ie lo ai le moni ma le whaamaoni ma le amisir kako purkalami ai yangi mea maki whaukua kuai e avisa arka whaukua ngai au ngasa ma le kako ele o se si tu le anga o manunga i le ingoa tau le lei o lo pale mai le a fua inga maku kuala lo a o whai unga le ua whai se lau pasengi o ai nei tuloua o ai nei tangata e faʻasoa sa ia ma faafaiga ka ai policies ale malo you know sei uma foi wala man to fo nei tatou community watch ma le fioga to fila e ma ne foi nei vanga nei fisili mongi usilaia in terms of policies o a e ka kaunga muri ka ia o fengi me faka o ko mai policies ale malo ai o avel fa msingonga fo mai le ka e mana na o e fai me la la te mana na o ye o le venga me wala ngale o kwa mo ki ngo po o su fa le ke ia wa a le mo ke mo na ngolango mo a wai fam singonga de enough pe kuli por kuli ngo fiame ya ma o le tu wala lo fo ile lo fo gan mengiska mo fa wo e me ser fai ka malo tu lo ele fa ya to se si ai lo ai fa la vela ve fo fo ngar malo kuku ya ka kiria avele avango peila to inga melia lai te e manga o nga o ia kai fongo ala wa haru ko ke e lango fa msingonga e te e fainga fa vai malo kuri le anga sos kanga ka fainga ruenga malo a le usika i mo fa ka ke e malo ia o le ma fu anga ke ru fu e kulo wala nga fa tu lo tele e le se mela ai fu kupe wala nga ko kongi e malo le mela ai fu e malo e ke e melia e la tiki nga lo mga upule o le ke ala kula me kokol fogo e ke nga ye malisi nga o fale nga mer me fa ku so fale nga me fi ngau yes kuai nga prove ngi me kuai nga fa se me kam foi ko so mo me lisi no ngu na tonwa e pa foi nga me fa nga tilo masai tu lo wa ga va ai masai ngang kau faya kwa au ke faya me au ke faya va ie ya o tali la le ya o tuli ai o fa malo foi foi ngos kama sia fiola ya ma ga fa ko la fiola kanga fai fa le lo ko fanga ya si dia ko foi ngalo ko fanga lo foi ngai fia me ya pa ko kusa le foi ma si va ma fonge ma le kaku pito ya matatufu vavau ma na lo tfanga fai fa kusa le ma kango e fai asi dia ku fai ngai mo fia ngai le si kausanga ke me fia me fai ko mole no fa no so le wa ngo fa ku le si makainga lo ko fanga illa ko milion io si pu me si ako le ofisa soli penga ngai ko se pa po asi le ofisa ko fa wala o bisa fa vai ko io ko fa wala ngor ma ko uso di fo piccolo fa ya o fo scama sengar camera si mo scama si fa lista ko ofisa fo fa vai ma fa piccolo numero ba fiola o sifi o camera ya au ku ya o leka ya e sifi ia e sifi malele ole maulea ai tau te ole malolonga ona ole uto ai tau no ia le fionga totole to filau e o ko filau dingo o ko filau esta te vanga o ko filau de lei ole tu sire nei e avatu e fa malo si au mo o touta ita i o fono fa vai ole kusire la ko e fai ka winga ko va de manga i or ka por kalami tu sire salamo e fitu suma le valu o no fai upo e fitu suma le rua na fafanga fo ia te ilantou e tusa ma le faamaoni o lona loto na ia taitai ia te ilantou i le poto o lona lima o le kusi lea salamo o kavika la e karangoa ia kavika i kaikainga kavika o isa la e famai na taitai le faamaoni o le loto o ina fafanga i faamaoni o le loto ai kaikai le poto o lona lima fiola ma outou ma lava ia o le asaugi ia e kaikai polokeki ma kaikai fogo kaikai le maulea
ia whaamaongi lo loko awangi e kaui masui marau kai kainga. Lei upumongi au fo inga i kaui masui. Se yes e kei loha kanga kai le ipaloka ya oi makanga kanga paloka ya oi. Ai tau te loa. O le tua lalo le tau te ia. Kai mai mafafanga kanga ka i le whaamaongi o lo loko. Ai e kai le poko o lo lima. La le maanga ia. A whaaperekangia. E ke mga whaaperekangia di... Ke papalangi mai langa. Ia, so kong whai hoa kusipa ia me kumua i lau ia. Kumua lau. Iyo e, so koe kiki ro. Facebook i kusipa i. Psalms 78 verse, the last verse, verse 72. So he fed them according to the integrity of his heart, and guided them by the skillfulness of his hands. Oh my good boy and girl. Ia whawhanga i le whaamaongi o lo loko ai ia kai. It is skillful of your hands. A skillful of hands e manguia le lumanga i orko porokeki. I are skillful. Mankua, o le skill, ma le skill. O le skill ko so mai. A le skill nga yoi. Ia, po le skill foi o le nga yoi le lei. Ia po le kango vare foi o le lima. Tato wore malolonga, vai de ma. Wa kaka ua le kuri whimea e longa wala ku whimea i Samoa lai fiki. Ai se maanga ia kuri mai fiki. Nea kuri fiki. Nai maka mai fiki. Ioi. Lana e tau te pole fua i lea o lea a whaia. Na woi loa. Ioi e vanta uiai. Ioi a whape fua lai fiti ia. Moro si rafia na ua. A ve ese oe e tele o toe ta o tolua. Lau a tuli, lau a ta o tu tasia na o fiola. Tato ora maralonga, a foi mai, wha fei loai. Ia le fionga il tamaita i la le lei o lo mai le tatou community a o si over asa foundations to filau esta te vanga ia ilongo le tatou proclam dai wera wati le o toi se furu bale 5 minuti ona jale o le tulafono matou fatasiatu ia so tofi Tasi Market o le tatou community watch ia o meu tupu kaku community ike o kaku wo mamau alele ye ngai me papa mai ile ka community ia vi vai latu mato feilo foi ia male fionga ia polita mai tai o le faulungo le asa foundations ia ai o le tatu community watch model tatu por kala le fionga le totori to filau le lei esta te vanga maro se fo manuia to filau ne vanga le fiafi maro lava soi fo lo so fa asiata fa e foi lo fionga le atawa ia mal Samoa wa nei a fifi. Maro lava soifo mo valangi ba. Welcome to Community Watch. Ia ranga leo le tu ese le lau ke leo le seio to fila. Pea le maro fusi. Ia vai se mai. Ia mai lo waso au se dei to fila. Really good day, productive day, very busy day. Maro lava faftai. Ole atato wolono ne tato otonga. Leo te va tato amata mai to filau ile mata upu ile free visa fa mo. Yes, well our first community watch for this week is Pacific free visa. The petition that was delivered by Arthur A'e presented to Parliament. So these are the positive aspects from yesterday, and that was received by New Zealand First Honourable Winston Peters. And and also supported by Samoan Prime Minister Lauli Olemalia Tor. So it's wonderful news yesterday. Malo fa'avitai. Ole a se va'avainga il tulaga le wala mai are we seeing well first and foremost fa'avitai New Zealand First Uncle Wawasamana Peters. Who else? Who else are other parties that most likely they will be in supportive of this? So at this stage, it's only two parties. So with New Zealand First and also the Green Party. So these are the only political parties that have confirmed their support for this. And also it's the
about the second petition that we've ever taken to Parliament. If you can recall, Lea Taua and Asiata, there was the Mau of the Siksengi in 2003. Yes. So there was a petition of 100,000 signatures, and that was presented to the Labour-led government at that time, and obviously nothing happened. So, but it was reinstated 42 years later through MP Tuono, through the Members' Bill, and that was supported by all 6 political parties. So far with the free visa travel, we've got the 50,000 signatures, so that's wonderful, and that was obviously presented yesterday to New Zealand First Leader Vavasamanaya. So talk us through this visitor free visa. Do you kind of know? Do you kind of know the conditions of the free visa? Even Ole visa lea is this like the how we go to Australia? Ole whainga lea. Is that the similarity ole visa lea tau te whina wina I le taimine nei, or is it the kind of like how we go to America? There's an that online esta visa. Well, there's various different types of visas. So with this particular visa, it makes it a lot easier for Pacific people. As we know, there's billions of other countries, 60 other countries, of their access into New Zealand. They can just come in and on arrival get a visitor's visa. Very simple. But our poor Pacific people, our nations, we actually go through the process of the visa. So there are complications and difficulty. And so, I take my hat off and really commend Anai Arthur and I and everyone that's participated. I actually, supported this as well. Who wouldn't? It's something that's needed for our Pacific people and well deserved. So all credit to Vavasamanaya and the New Zealand First as well as the Green Party for supporting this. But there are challenges as well, as we know. I know that Tuiono last year in March, he actually had a similar petition that he put forward, and I guess that's something that Anai Arthur and I wasn't quite happy about. But in terms of this, we need all parties to be supportive in terms to get it across the line. So I know the determination of New Zealand First and also the leader that we know with Honourable Winston Peters. He is going to make sure it is to get this across before election, and to make the process a lot easier for our people. Lea Taua, do you think is this going to go through? Just like laso finangalo, if I'm to go through, tamale mulite. Okay, lo mongia. O le kakikila ku le mele finangalo Western Peters. Wa o waru Pacifica fa ngalo passport Samoa. Yeah. But it doesn't mean you come kelo lo visa. Eke fa kumunga le form la ku le mele last time pai. E whakarangoi oi ngā mai le kasi vai aso pe lua masinga pe kou masinga ngā stamp lai ele ke longa rar ko ngā visa ngā le kau mai kau aku le kau ngā Western Peters o le stamp le kami ke arrive ai oi ngā fufu ai le pe lua masinga pe kou masinga pe kou vai aso e ke overstay lola wai e kami ngo one way fiki ma ora o la ke ka lo o ke le o au sa ngo e fai la puki. Okay, I can overstay. Ifiki. Wow. I'll come. I can pay a family overstay. I find me. Na stamp pale 1 week. You can go come away. I'll have umi come go ifiki. Le, what we can explaining. But I make a ifiki. Wow, we go walu o semingasa fa ya. Ya, lala wo ka kura semingang. Ko bang stamp le what kasi vayaso. Anga over vayaso. Okay, la ko fela o la return. Na fa me overstay. Oui. Me ko pay la fi. O ngala le ngo lo ngai lo. Ia wo le ko fa lo la wo fo pe ke me ke le van watu ya o ke fa ya le stamp ka lo ba so ko ba so ya wo ia o ba ko lo ke me ke ngo fo. O ngala le ko ba ku pay la ba fa pe ngal me le ka wa ngai ia le. Ngai. Ia. O se va ngai le tele wa lo no winga to filau ma mali ato. Ole vanga lo ko fisiri.
Ongo ele nga o Samoa pe fiki de mele o le alu i uma Pacifica. All of the Pacific. O le winga la na le to va to la to fa mata e ono e wa siksengi ya nga o Samoa. Ale la waka ko ask it's a big it's a huge of a ask le waka ko fa i le va nga le. A huge of a favor le waka ko ask i le o le you know realistically okay nga ia ka upat thinking i le Pacifica ako ama ka nga wa ingi usila ka kala le ava mo ka ko mai ngi free visa wa afu isi ko mo la langi le free visa mai ngi ka ami o fia million ka ya sanga ye ngi mo free visa mai ngi They have the electronic, so they have a lot, their access is a lot easier than the process that we have to go through. You know, not only with the visa, ensuring that we have enough funds, you know, checking of the funds that we can afford to stay here. Sometimes that we have to require to do x-rays to ensure that our health is good. So they make it really difficult for us. And don't forget, we're the neighbour countries that help build this country, New Zealand. So, you know, it's only right that we have the opportunity to actually have the free visa to come through, making it a lot easier. And that's why I guess that, you know, that's a pushback a lot of people see because of the overstayer. And if we have this free visa come through, our people will come and go. And they wouldn't stay, you know, become overstayers. Okay, you vangale. Okay, you moni lava. Ol mafu angale lenga ngo mai ngai ko ka kama pe ngo follow ya ka ko fa nga yele upule overstay wa pe ole ole mua ole fainga ka ole saungi so le o ke fa ya ko ri pe e fa ngo fi lo waru le langi di lo sau ni ole fainga ka lua ole ka ngo ka Fatua ya se ka u fa mama avenga mai foi la si mea ai fa ka un ka peresi al mele ye mua o le ka un ka lua o le fainga ka e wa ho foi la ni temi apala online fo so ro ba stay fa square mana tuar ma fo anga ai sa wo lo ka nga sa ro ngo fo umi ya o ya la fa ai e de faingo fie ka un fainga me ngora usau ya minus well mo ro le ngo ai a faingo fie ngi alu sau Paul bela ma we o foi le o ka ko mo o ai ngari ko kong se o pas wala como fatu foi o le isi pengi fiki o le vaenga le o fala ve lavi wai pe tasi le o ka ko nga malanga mer ko ke le o fala ve lavi e a mulingi ka faonga o le tele o fala ve lavi io ya o le ngala fa mutala nga so le e inga ka e kanguale maliu ele mo mai ala ko e ka sa le ya e mo bisa isi ai le vole mo singa le mo bisa o le me le ka ngol ka ko vale o la ke le fe o e fole le lo ko mo mo Personally, I've got a good feeling that this will go through. Yeah. Yes. You know, it's long overdue. It's not a new issue. So with the petition that's gone through, I think the time is now. And I know that Honourable Winston Peters is going to ensure that this will be passed and make it a lot easier for our people. And the support of the Green Party is there, but we also need all the other parties to come through, just like the Sixengi, to ensure that all of them will come on board. And that's the difference with the petition, because with a members bill, once it becomes legal, it's legal, so not even the government can change it, you know. But with this petition, they can either put it on the shelf and park it up and do nothing, or they can do something about it. So I'm quite sure this time it's going to happen. E tau foi la o le siafisi li foi lele pe ono yeisina vaenga foi lele mo ngai kanga kai no fo over already the war e already wa over wala nga e mo kama over like fo ie kausanga ma masu e mai si no le ai o fies fu tau sanga atu tauna pele o yeni nei vaenga fa pena e fai mo nei ni tangata. Well, there was a
petition that we also, I think it was about 36,000, we actually managed to take down to Parliament as well. So that's sitting with a select committee. And so, like I mentioned, they can either do something about it or it's sitting there. So that's another matter that's yet to be addressed or for them to come through. But we were continuing to fight to say utilise, because there was shortage of workers, utilise the overstayers, to come and do some work, because we know a lot of them are working. Yes. Are working and getting work under the table. So they're determined people. And there's not many, maybe just about, for Samoa, I know that maybe around 1,600, but the Tongans, they're the top, they're about 2,600. O te rene tangata konga. Kele o konga. Ai ora mafai me o ngai umalama me o me ngai konga o kauri koe fiau. Ore matua i ringa tau mangi o kala to. A ole wata o tūlanga o ngā luenga. So oilo le marisi mata upu lona lua le tatou whaatatanoanga. So far o a mai le tatou wa a vaenga fu i lea i ngā luenga mō lalo I taupo. Wha mole tofilau. Yes, well, so far we've had about a great positive response there. We've had about 200 people, over 200 actually call. So we're actually going through the process. So it's good to see there are a lot of people that are actually quite keen to actually go into full-time employment. There were a lot of people that were quite concerned, why are Pacific coming down to Taupo to take some of our jobs? But it's always been there. But like anything, it's, we got to remember that there's no more factory work. A lot of the work and labours are gone overseas, the cheap labour. So this is an opportunity for us to actually work to move out into the regions and throughout the country. It's such a beautiful country. But not only that, it's about getting great jobs with good money. And we're here to actually, for the government, they will actually assist in terms of moving your family down there. You'll get trained. So if you are a New Zealand citizen, you're registered with WINS, you do actually qualify. So there's a number on the screen, 021 618 742. Tomorrow is the deadline, so you need to ensure you text that number or call that number this evening, 021 618 042, to ensure that you get the opportunity to take up these work in the region. So it's one of many job opportunities. So we're really looking forward to getting our people out there, upskilling them. We'll leave the apple picking and that to our family and friends from Samoa and all that, but our people here in New Zealand, let's get out there and work. And that's the positive thing, is really good that it's been busy. The phone's been really busy, so there are a lot of people that are really wanting to look for work. O le fo ia maua le tūlanga of sosoninga a tofilau I le tūlanga nei ainga whakekainga le watu o au maloto to olua ma le whanau. Le rara mako movi le loonga wo mga o I taupo. E maua se sosoninga mo mātou ini whale ma vaenga whapena ia e mese fu o onga mo le whanau. Yes, the government, there is assistance to actually move your family down if you're willing to take up the work down in Taupo. So those that actually qualify, so that's why it's good to actually ring on that number and get more information. But in terms of the training, all of that is provided down there with the companies, and the faster you are learning and being upskilled, the more income. So it's starting from $26 to $30, and if you're a lot faster, so you may qualify for a higher pay. And don't forget, full training is given. So one actually highlight for the employment too, if there was a report from Radio New Zealand this week, and the Stats New Zealand numbers show that unemployment rate rise to 5.4%. The 3 months ended in December 2025 from 5.3%. So that's gone up. However, in comparison, the rate for the Pacific unemployment in New Zealand rose to 12.3%. So that's very high for our Pacific people, very high unemployment, but it's good to know that a lot of them actually do want to get work. So,
give that number a call. But we are quite worried about that high percentage of our people being unemployed. Ma lo fa vai tu filau ini sila fa siri mai pe le ono mawani na ia vanoa mo na tangata ia e mo i pe pa fainga ruenga por e kota ia em fain fa manino vanga le. No, unfortunately, it's only for the New Zealand citizen and permanent residents, Pacific people here that can apply for these jobs. Malo favtai. Le to we se vanga te fia. Ya, te loa te loa na pau o le mai to be le numero le fa mo le lava Oscar. O va no ia tai au. Did you say tomorrow le fanga tai le stala? Yes. Tai au la e nga kai le skala mo ele ai te no fo mau nei. Oi foi le wa le vanga e peko lunga au kilangi ari. Le ia tau le vanga pe fu o au fe rua I kuri mai o e mare ngaruenga. Kuri mai o e mare ngaruenga. Va tu fo o fa la lave I tu langa fo le o au e ave o e fa paki le mo se tai te fe ngaruenga. Maybe this is our more isolate the way. Aru ese atu male ngasu male tele o pisi o tafao ngai dunga o kilang. Ye po wedding kongi. Wala nga mo tatou mari usira le nga o kilangi o to foi nai lalo South Island. Ava no foi nei ava no mo o to tatou tanga ta Samoa. Ya lo sfuru ono tala ngai to sfuru le tula e fa moi lunga o le to mai ma le va ve o la pue. No ka uma fa pena. Ya, whaftaitele to filau I le nevanga o le afiafi tu sai fo I o le tatou community watch. E mo wai manai ngā ruenga mo o tatou umama. Ia arua fo I wa arua poko le koe wara aia ka ua ka awhinka solar panel alu. Ka solar panel. Ka wai makua ki lia le internet I le lo malolosi e le pepe ma o kele fo. Ele te pe ma o telefoni langa ole. Ai ka ke ola ti mane ka kongi ka ke le o kula va suli makara li kula. Ja, en I fofuanga mo le Valentine's tofilau o vai atu ke unga ma le la e tofilau. O Valentine. O ready Valentine, any plans mo le Valentine's tofilau? No plans for Valentine's. Every day's Valentine's, Asiata. Ja, whafte tele lava mo te tāpenei na o tātou o tonga fo I mo I tātou lava ia community watch mo tātou nei. Lani, te lo fora toga no tātou programa nei wanga whiwhile tau isi si vai. Mo uma. E whaska programa kai au? E whaska programa. Ka ke maroro. E fiave so Valentine kai? E fiave? Ja. O na o le la ave Valentine jali e tau o le ave vela mala o Valentino. Ta o lugar programa le vanga la fiafi. Ja, o le whailoa dula valanga o le I o ke I au Valentine's kai au. Ja, langa o tātou fui a lesi programa aso marolo e lesi programa. Isa o inga. Ja, kako Valentine's ja. Tātou ko le sofua. Ja, fila ila le sofua. Iko fai ko le ak work ko ia nga kako anu. Pa te tele, manu la tutile ile Valentine's la so taiau. Na to famana to lava. Ia fono tanga ia ta pena mo o tou ia ile aso a mesia singi ma kempra to me tasi ta mana lunga fa mo le lava alena fast Sydney and ainga and le sati funga le sa kawa fa mo le lava I singi ma Canberra wa lo te vai tu le sa tawa le maua le vai aso foi le ai ona o se fasi silanga le ona ro weekend nei fa ai la na le o to e tu ina tu ya pa io sa tu no fono la fio tawa ma fe mata ya mi so se yuri ma po mata ma le uso ga tu fa le afurungongo mo por fa to e fasi silanga le mo o to u ma ta fa na o sa tawa sini ma Canberra Australia ya e fia festa to maftanga ile sa nei la suma le 5 February lo afirusu moleono hole na utu na tulunga o Moorebank e fakasa lo fa New Bridge Road ya Moorebank ma tu te talo atu ya ro to pa ia ro to mamalu ya to ta fio mai tatou so le pule fe lava ole alolo ya fe ngalo fa ile mo tatou ya maro ma tu fa alor tele
na usainia o pelu o fanga le mafafili sau wapati tulafono anae se pania sau iluma ya ta elenga eli le toi ya pe foi tulafono toi feelinga fono ti numero tu natu o Victor Vio toi fa amna tu fo ile nei va yaso ya le fundraising tele ya mo le mafutanga le tula i mo Samoa Victor Vio ile aso fitu no Victor Vio la so fitu at Utah ya Mr Falai ya male tatou fa mo le si ya o sa me ka ko langa le ka fa ya tuasta mo o Oscar le ai ku kai Mr Falai there you go le tu like mo sa more fundraising there you go ko ya awone ngalo le tatou fundraising le na ya mo to malava e Victor Vio ya lo suma lima tala le ticket fa fia ai le fa ili longo atama o le vai masima mai Utah leo le fa fia ya to vatu ona o le taua mo ni si saf so te mai e to e fa manatu o tulava ya inge imeange ua misi ya oe sau ticket lo lima tala locations Victor Valley College Stadium ya an educational center o na fa ya ile tatou fa mo le na fa so tai ya tatou contact na utu na tu mai lunga ya le time before ye fa ai o le ta o le lima anga e se fulu i le po tala fai to fo i le lima i le afiafi fa so tai ya tai fono ya aloi ya por sui tai fono ya soalo ya mi se fo i ole fai lo tusi mai la to ya ile tatou committee mo le tula i mo Samoa ya bola vanga fa silanga mo nei vanga ole fiafi ole amatu fatu ya mateo fatasia mali ato mo foto filau mo ri tele le Valentine's la so tayao mo for Valentine's to filau mo se vole eto io ko va ya o luo de verso fo ato mai o luo tino mo luo fia mo io matata matu fatu mo ri long weekend so ifua mai mo